الحق کی جانب سے تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ سال 2020 کے آغاز میں کووڈ-19 کا جو موضوع شروع ہوا ہے، اب تک اس اہم موضوع پر مختلف حلقوں میں اس کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کا سیشن بھی ایک اہم اور بنیادی پہلو کو مد نظر رکھ کر منعقد کیا گیا ہے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے ایتھیکل چیلنجز انڈر کووڈ-19۔ کووڈ-19 کی وبا نے دنیا کو معاشرتی، مالی اور اخلاقی بدحالی کے ایسے دور میں دھکیل دیا ہے جہاں انسانی اور مالی استحکام کی سنگین صورتحال پیدا ہو گئی ہے جو کہ اداروں کی بقا کے خلاف ہے۔ انفراسٹرکچر کی کمزوری کو بھی ساتھ ہی ساتھ انفرادی اور اجتماعی طور پر معاشرے اور لوگوں کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا ہے جس میں انہیں صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنا مشکل تھا۔ آج کی اس نشست میں اس موضوع کو اخلاقی نقطہ نظر سے دیکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ علاوہ ازیں اس پہلو پر بھی روشنی ڈالی جائے گی کہ کس طرح صحت سے متعلق ادارے خود کو ایسے بحرانوں سے نمٹنے کے لیے اپنے آپ کو بہتر طریقے سے تیار کر سکتے ہیں۔ اس شعبے سے متعلق ماہرین جو آج کی گفتگو میں شامل ہیں: ڈاکٹر عامر جعفری، پروفیسر سینٹر بایو میڈیکل ایتھکس اینڈ کلچر SIUT، ڈاکٹر ندا واحد بشیر، کنسلٹنٹ بریسٹ اینڈ جنرل سرجن، ڈاکٹر ضیاء الدین ہاسپٹل کلفٹن کیمپس، اینڈ اسسٹنٹ فیکلٹی سینٹر آف بایو میڈیکل ایتھکس اینڈ کلچر SIUT۔ ڈاکٹر ندا واحد ہماری ارتقاء کی ایگزیکٹو کمیٹی کی ممبر بھی ہیں۔ ہمارے ارتقاء کے جوائنٹ سیکرٹری ارسم سلیم آج کے پروگرام کو ماڈریٹ کریں گے۔ ارسم سلیم جارجیا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں سٹی اینڈ ریجنل پلاننگ میں ماسٹر کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ میں درخواست کروں گی ارسم سلیم سے جو پروگرام کو آگے بڑھائیں۔ ارسم سلیم۔ جی بہت شکریہ ہوا۔ جی جس طرح سے ہوا نے ابھی بتایا کہ ہمارا آج کا جو پروگرام ہے وہ اس کا جو موضوع ہے وہ ایتھیکل چیلنجز انڈر کووڈ-19 ہے۔ میں آپ سب کو بس ذرا سا فارمیٹ سمجھا دیتا ہوں شروع کرنے سے پہلے۔ تو ابھی تو ویسے یہ سیشن زوم کے اوپر ہو رہا ہے لیکن ساتھ میں ہم اس کی لائیو اسٹریم فیس بک پہ بھی کر رہے ہیں۔ تو آپ میں سے جو بھی ہمیں لائیو جوائن کر رہا ہے تو آپ کے پاس یہ چوائس ہے کہ اگر آپ چاہیں تو آپ فیس بک کے اسکرین کے نیچے ہی آپ کوئی بھی اپنے سوال چھوڑ سکتے ہیں سیشن میں کسی بھی وقت، اور میں اسکرین کو لگا کر دیکھ رہا ہوں گا۔ تو آپ کے جو بھی سے سوال آئیں گے ہم آخر میں مل کر جو ہے ڈاکٹر ندا اور ڈاکٹر عامر سے پوچھ لیں گے۔ اس کے علاوہ اس سیشن کا فارمیٹ کافی سمپل ہے۔ موضوع تو آپ کو بتا دیا گیا ہے، تو ابھی جو ہے ڈاکٹر ندا اور عامر جو ہے ایک کر کے جو ہے آپ کو اپنی پریزنٹیشن بھی دیں گے ذرا سی، اور ایکسپلین کریں گے کہ اس کے وہ ذرا سے سمجھائیں گے کہ اس سے متعلق وہ ان کا کیا نظریہ ہے۔ اور پھر ان کی پریزنٹیشن کے بعد میں نے اپنے پاس کچھ سوالات تیار کر لیے ہوں گے جس کو ہم استعمال کر کے کوشش کریں گے کہ اس گفتگو کو ذرا سا اور آگے لے کے جائیں۔ تو صحیح ہے، ڈاکٹر ندا اور ڈاکٹر عامر آپ لوگ پلیز شروع کر لیں۔ جی تو ہم اپنی سلائڈس کچھ شیئر کریں گے لیکن زیادہ تر گفتگو سلائڈس پر نہیں ہو رہی ہوگی، کچھ بغیر سلائڈس کی بھی بات ہو رہی ہوگی، اور ہمیں اور ڈاکٹر عامر علیحدہ نہیں بولیں گے، کچھ باتیں میں بولوں گی اور کچھ باتیں ڈاکٹر عامر کہہ رہے ہوں گے۔ جو ہم شروع کریں گے اس وقت، آپ نے انٹروڈکشن ہمارا دے دیا تو ہمیں مزید اس بارے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا آبجیکٹو اس سارے سچویشن میں یہ ہے کہ ہم کوشش یہ کریں کہ ہم جو چیلنجز فیس کیے، ایتھیکل چیلنجز فیس کیے پریونشن اینڈ ٹریٹمنٹ میں پاکستان میں اور بیونڈ، نیسری کہ ہماری گفتگو سے پاکستان کے مسائل کے گرد گھومے بلکہ اس کے علاوہ بھی بات کی جا سکتی ہے۔ بات کر رہے ہوں گے کیونکہ مسئلے کو سمجھنے کے لیے شاید یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا تھا۔ ساری بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا سائنٹیفک فیکٹس جو ہیں کووڈ-19 کے بارے میں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جو پروسیس ہے اس کو سمجھنے کے لیے پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا مسئلہ ہے کیا، تاکہ پھر ہمارے لیے تھوڑی سی زندگی آسان ہو جائے۔ تو اپنی آسانی کے لیے آپ کو تھوڑی سی سائنس بتا رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کووڈ-19 ایک کہتے ہیں RNA وائرس ہے۔ RNA وائرس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسا وائرس ہے جو بڑی طاقت تبدیل کر لیتا ہے اور جس کے خلاف ویکسین بنانا ذرا مشکل کام ہوتا ہے، اور اس کو صرف ایک ہوسٹ چاہیے ہوتا ہے، اس میں بیٹھ کر یہ جلدی ملٹیپلائی کرتا ہے۔
چونکہ یہ ایک ایسا وائرس ہے جو کہ سانس کے نظام کو یعنی ریسپریٹری سسٹم کو افیکٹ کرتا ہے، لہٰذا کھانسنے اور چھینکنے یعنی ڈراپلیٹس کے ذریعے جو قطرے نکلتے ہیں کھانسنے اور چھینکنے اور گفتگو کرنے میں، اس کے ذریعے بڑی آسانی سے دوسرے آدمی تک پہنچ سکتا ہے. اس کا تیسری خبر جو ہم لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے ایز اے کلینیشین اور اس کے علاوہ عام انسانوں کے لیے بھی، کہ کوئی بھی ایک ایسا ٹیسٹ نہیں ہے جس سے آپ 100% بتا سکیں کہ بیماری ہے یا نہیں ہے. چاہے وہ آپ PCR کر رہے ہوں یعنی پالیمریز چین ریئیکشن کے ذریعے آپ وائرس کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہوں، یعنی جو کہ مائکروسکوپک اور طریقہ ہے، یا آپ خون کا ٹیسٹ لے کے اس میں اینٹی باڈی چیک کر رہے ہوں. دونوں میں اچھا خاصا سمجھے ایک تہائی رسک اس بات کا ہوتا ہے کہ ٹیسٹ غلط طریقے سے پازیٹیو ہو جائے یا پازیٹیو ہو ہی نہ. تیسری بات یہ کہ انفیکشن، بہت سارے لوگ اس معاشرے میں ایسے ہوں گے جن کو انفیکشن موجود ہے لیکن ان کو کوئی بھی ایسا سمٹم نہیں جس کی بنیاد پہ آپ فیصلہ کر سکیں کہ ان کو اس وقت انفیکشن ہے کہ نہیں ہے. نہ انہیں بخار ہوگا، نہ انہیں کھانسی ہوگی، نہ ان کا گلا خراب ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن ان کے پاس انفیکشن موجود ہوگا، جس کی وجہ سے لوگوں کے درمیان بیماری کا پھیلنا ایک آسان عمل بن جاتا ہے. ایک اور بات یہ ہے کہ جب کبھی جسم کے اندر چلا جائے اور بیماری پیدا کرے تو پھر جو ریسپانس وہ کریٹ کرتا ہے جو آپ کے دفاعی نظام کا، وہ ایب نارمل ہوتا ہے، یعنی وہ فائدہ پہنچانے کے بجائے نقصان پہنچانے کا عمل شروع ہو جاتا ہے. تو جسم کا ہر حصہ اس ایب نارمل رسپانس کی وجہ سے متاثر ہوتا ہے، چاہے وہ پھیپھڑا ہو، چاہے گردے ہوں، چاہے آنتیں ہوں، چاہے دماغ ہو، ان سب پہ یہ اپنے حساب سے اثر کر سکتا ہے، جسے ایک سائٹوکائن اسٹارم کہتے ہیں. یعنی دفاعی نظام ہی اتنا شدید رویہ شو کر رہا ہے جس سے نظام میں مشکل ہو رہی ہے. ایک بہت بڑی بات جو کہ ہم بار بار سن رہے ہوتے ہیں، there is no cure as yet، یعنی ہمارے پاس کوئی مکمل علاج موجود نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں بیماری نہ لگے تو واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ وہ سارے طریقے اختیار کریں جو بتائے جا رہے ہیں، ماسک لگائیں، ہاتھ میں فاصلہ رکھیں. ویکسینیشن مسئلہ حل کرے گی کہ نہیں کرے گی ابھی یہ بات واضح نہیں. اور جو باقی ساری باتیں کہی جا رہی ہیں مختلف دواؤں کے بارے میں یا پلازما کے بارے میں، ان سب کے بارے میں کوئی اسٹرانگ ایویڈنس نہیں موجود کہ بیماری کو ختم کرتا ہے. وہ بیماری کے نتیجے پیدا ہونے والے اثرات کو تو کنٹرول کر سکتا ہے، لیکن بیماری کو ختم کرنے کا، اس وائرس کو مارنے کا کوئی طریقہ ابھی تک ہمارے پاس نہیں. انٹرسٹنگ بات جو پاکستان کے لیے ہے کہ ہمارے پاس اموات کا جو شرح ہے وہ بہت کم ہے. ہم میں سے کسی کو نہیں پتا، سائنس ابھی تک ایکسپلین نہیں کر پائی ہے کہ ہماری پاپولیشن ایسے کیوں بہیو کر رہی ہے. ہمارے پڑوس میں پاپولیشن ایک مختلف طریقے سے بہیو کری، جبکہ ہم دونوں میں جینیٹکلی کوئی بہت فرق نہیں ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ینگر پاپولیشن ہے، یا ہو سکتا ہے کہ وائرس کا جو اسٹرین ہمارے پاس پہنچا ہے وہ ایک مختلف وائرس ہو. لیکن یہ سب دعوے ہیں، اس کے حق میں ابھی تک کوئی بہت اسٹرانگ ایویڈنس ہمارے پاس نہیں ہے. تو یہ ایک ایسی بیماری کو ہم دیکھ رہے ہیں جس کا آگے اور پیچھے کا شاید بہت اچھی طرح اندازہ نہیں. اب ڈاکٹر عامر اس کے بارے میں مزید بات کریں گے. جی، پہلی بات تو یہ کہ مجھے بائی لنگول گفتگو ہوگی جس کے اندر کچھ اردو کچھ انگریزی دونوں چیزیں مکس کر کے چلیں گی. اور دوسری کچھ سلائڈیں ابھی آپ نے دیکھی ہیں، مگر میں بغیر سلائڈس کے بات کرنا چاہوں گا، اس لیے میں نے سلائڈ شیئر کو کم کر دیا تاکہ آپ لوگ ہمارے امیج ذرا دیکھ سکیں اور سلائڈ جو ہے وہ میرے سامنے رہیں. تو جو بیسک سائنٹیفک فیکٹس ہیں وہ تو آپ کے سامنے ندا نے بڑی اچھی طرح سے پیش کر دیے ہیں. میں اس کے ایتھکس کے اوپر آتا ہوں کہ اخلاقی ایشوز کیا ہو گئے ہیں، مسائل کیا ہیں، جو چیلنجز ہم نے فیس کیے ہیں ان the past 6 months اور مزید ہم فیس کریں. تو ایک جو کامنلی آپ نے ایک چیز دیکھی ہے کہ ایک سینس آف ڈسبلیف ہے کہ یہ ہے ہی نہیں ہے، یا یہ بیماری وہ نہیں ہے جو یہ بتا رہے ہیں، یا یہ بیماری ہی نہیں ہے، یا یہ انسانی بنائی ہوئی کوئی چیز ہے، یا یہ فکٹیشس چیز ہے، اس میں کچھ نہیں ہوگا. کوئی کانسپریسی چل رہی ہے پیچھے. کافی ایکسپرٹس ہیں پاکستان کے اندر کانسپریسیز ہر چیز کے اندر، اور ہوتی بھی ہیں بہت جگہوں کے اوپر کانسپریسیز، مگر اس کے پیچھے کوئی خاص کانسپریسی نہیں. یہ ایک فیکٹ ریالٹی ہے کہ یہ چیز موجود ہے. ہمارے ارد گرد لوگ اس سے متاثر ہیں، ہمارے اپنے گھروں کے اندر متاثر ہیں. سو کوئی کانسپریسی اس میں کچھ سازش کسی گروپ کی سازش نہیں ہے کہ دنیا کے اندر یہ کر دیں کہ اگر کے سب کو کوئی خاص قسم کی ٹیکہ لگے گا پھر سب کے سب جو ہے وہ ہمارے بڑا چیز نہیں. دوسری جو اگین وہ بھی ہماری
डिसबिलीफ का एक और गवर्नमेंट झूठ बोल रही है, ये नंबर सही नहीं है, या जब अब जो हमने देखे जब ऊपर जा रहे थे नंबर के नहीं इतने नहीं और कहीं ज्यादा गए होंगे, पता नहीं रहे, ये लोग बताते नहीं, झूठ बोलते हैं। उसके बाद जब नीचे आए तो नहीं, फिर भी बता नहीं रहे, फिर भी झूठ बोल रहे हैं। मगर हम देख रहे हैं, हमारी नजरों के सामने है, अगर इंसान बीमार होगा ना तो अस्पताल में पहुंचेगा ही पहुंचेगा। तो वो 10 नहीं पहुंच रहे होंगे, 20 पहुंच रहे होंगे तो नजर फिर आ जाएगा, क्योंकि अस्पताल भरेंगे, बेड भरेंगे। जिस तरह से हम लोग टीवी पे देख रहे थे, मीडिया पे देख रहे थे कि अस्पताल भरे चले जा रहे हैं, तो वो भी नहीं हो रहा। तो अब जो ना तो ऊपर जाना जो था वो गलत था, कॉन्स्पिरेसी थी या गलत इन्फॉर्मेशन थी, ना उसका नीचे आना गलत इन्फॉर्मेशन। जिस तरह से डॉक्टर निदा ने कहा, वो क्यों नीचे आया, ऊपर जाने का हमको पता है क्यों गया, मगर नीचे क्यों आया ये हम पूरी तरह से क्लियर नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट की बहुत सी पॉलिसीज थी और गवर्नमेंट तो ये कहती है कि उनकी पॉलिसीज की वजह से हुआ, तो ठीक है। मगर हमने खुद ये भी देखा कि जो पॉलिसीज थी, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOPs की बात होती है, वो कहाँ कितने फॉलो किए गए, बहुत अब आजकल कितने फॉलो किए जा रहे हैं। मगर उसके बावजूद अल्लाह ताला का करम है कि हम लोग नीचे आ रहे हैं। वी टॉक अबाउट दैट लिटिल बिट मोर। एक और चैलेंज ये होता है लोगों का कहने का कि मुझे नहीं होगा, भाई हम मुसलमान हैं, 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, वुजू करते हैं, इसलिए कुल्ली करते हैं, तो हमारा वो वायरस निकल जाता है मुझसे, बात से बोलती है ना 5 पढ़ता हूँ, वो भी उसमें भी कोई फाउंडेशन नहीं है, क्योंकि वो अगर ऐसे तो मुसलमान तो दुनिया भर में बहुत सी जगहों के ऊपर है, इतना बड़ा पॉपुलेशन है मुसलमानों की। मिडल ईस्ट को देख लीजिएगा, इंडोनेशिया देख लीजिएगा, वहाँ तो बहुत तादाद के अंदर इन्फेक्ट हुए लोग और होते चले जा रहे हैं। तो इवन दो जब हम लोग नीचे आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मगर और मुल्कों के अंदर, मुसलमान मुल्कों के अंदर जहाँ वुजू करते हैं, वहाँ भी अभी तक ही चल रहा है। सो ये डोंट अपने आप इर्द-गिर्द देखते हैं तो डिनाइल में होते हैं लोग कि ये नहीं हो सकता, और ये कहते कहते हो जाता है, उनको खुद नहीं होता, उनके किसी चाहने वाले को हो जाता है, घर में किसी को हो जाता है। सो इट इज रियलिटी, यू हैव टू फेस दैट। और जब डिसबिलीफ में या डिनाइल में कौम हो या लोग हो, तो उसके अंदर उनके ऊपर अपने ये इन्फोर्स करना रेगुलेशंस और मुश्किल हो जाता है, और उसके अंदर थोड़ा जबर का एलिमेंट शामिल हो जाता है। सो जब इन्फोर्समेंट की बात आती है, क्योंकि ये पॉलिसीज जो है पब्लिक हेल्थ के ऊपर है कि ये करना है, वो नहीं करना, लॉकडाउन की कैफियत के अंदर लोगों को रखा गया और बहुत अरसे तक रखा गया, उसको इम्पोज करने के लिए गवर्नमेंट को, इदारों को फोर्स इस्तेमाल करनी पड़ती है। जबर है, कोई भी खुशी से नहीं अपने घर में रहता है, वो खौफ भी एक हद तक चलता है, मगर फिर वो काम के लिए फिर भी निकलेगा, काम नहीं तफरी के लिए भी निकलेगा, बहुत सी चीज़ों के लिए निकलेगा, तो उसमें जबर होता है। तो एक एथिकल इशू ये भी है उसमें कि ये जो जबरन इम्पोज की जाती है पब्लिक हेल्थ पॉलिसी कि भाई सबकी बका के लिए बेहतर है कि इसको अपने घर में बंद किया जाए, उन सब लोगों को उस मोहल्ले में बंद किया जाए, ये लॉकडाउन इम्पोज किया, शहर भर में लॉकडाउन इम्पोज किया जाए, ये सब जबरन होता है। क्या ये जबर जो है वो इस वक्त तक वैलिड हो जाता है? इसके अंदर कोर्जन शामिल है, और क्या ये कोर्जन इस वक्त एथिकली जायज़ है? तो ये कहा जाता है कि क्योंकि ये ज्यादा लोगों के लिए भलाई के लिए है, कम लोगों के ऊपर जबर है, और या तो एक्चुअली सारे मुल्क पे जबर था और दुनिया भर पे, तो उसमें वो जस्टिफिकेशन पैदा हो जाती है। जबरी तौर पे किसी एक इंडिविजुअल से कोई एक काम करवाना गलत होता है। हाउएवर इन्फोर्समेंट से ज्यादा लोगों की बका है, ज्यादा लोगों की भलाई है, तो वो करना उसमें कोई गलत बात नहीं है, एक्सेप्ट करना पड़ता है। हम लोग बात भी करते हैं, वो भी मैंडेटरी होती है कि सबको करवानी है, और जो नहीं करेगा उसके लिए कोई ना कोई पेनल्टी भी हो सकती है। कई मरतबा कई सिचुएशंस में होता है। आई वोंट गो इनटू दैट। मगर जो इशू इसके अंदर हमारे पेंडेमिक में हमने देखा, वो उसको इन्फोर्स करने के लिए इन्फोर्समेंट एजेंसीज आती, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, पुलिस भेजा गया कि लोगों को घरों में और उनके बिल्डिंग्स में कन्फाइन किया गया, और वहाँ जो पॉजिटिव हुआ, कोविड पॉजिटिव हुआ, उसके आगे 2 पुलिस वाले बैठे हुए कि वो वहाँ पॉजिटिव, जैसे कोई क्रिमिनल बैठा हो। वो क्रिमिनल नहीं है, वो आदमी उतना ही मुहज़्ज़ब शहरी है, वो खानदान उतना ही मुहज़्ज़ब खानदान है जिस तरह कोई और है, मगर इन्फेक्टेड है। उस इन्फेक्शन की वजह से उनको रखने के लिए अगर 2 पुलिस वाले उनके घर के सामने रख दिए गए, कोई एक स्टिग्मा बनता है, उसके बारे में भी डॉक्टर निराश हो जाएगा। मगर ये डायलेमा सामने आने शुरू हुए कि हम कौम की बका के लिए क्या कुछ लोगों पर जबर कर सकते हैं, और कब तक और कितना कर सकते हैं। जिस तरह से इकोनॉमिक जबर भी इसमें शामिल था कि लोग अपने काम पे नहीं जा सकते, कमा नहीं सकते, जो डेली वेज अर्नर है वो एक दिन तो सर्वाइव कर लेगा,
मगर वो इंडेफिनेटली नहीं कर सकता। वो हमने उसका असर यही देखा कि हुकूमत ने खुलना शुरू किया, बहुत जल्दी खुलना शुरू किया, उसमें बहुत तनकीद हुकूमत की हुई। However, the numbers indicate कि शायद वो सही रिजल्ट, सही उसका नतीजा था। इंडिया लॉकडाउन किया गया तो उसके बाद एक मास माइग्रेशन हुई, मिलियन स्टार्टेड टू मूव बड़े शहरों से छोटे शहरों के अपने गाँव के अंदर वापस, और डिजीज भी साथ ले गए, वहां भी फैली और डिजीज भी, इसलिए वहाँ वाइड स्प्रेड डिजीज अब देखने को आ रही। सो इतने इतनी इतनी तादाद में अगर लोग इस तरह से मूव कर रहे हो, क्या उनको रोका जा सकता है? लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के और अपने ही लॉ इन्फोर्समेंट अपने ही लोगों को बहुत मुश्किल काम होता है। तो एक ये एक मेजर इशू था, इसको डील करना पड़ा लोगों को। इसका जो इम्पैक्ट जो था वो मैंने जैसे कहा, फॉल आउट इकोनॉमिक तो था ही था, इकोनॉमिक के साथ फॉल आउट भी है। तो लोगों को जो बंद करते हैं तो उनके ऊपर एक जहनी जो दबाव पैदा होता है, एक और हमने इसको इस तरह से देखा कि डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो घरों के अंदर वो बढ़ गई। उसके साथ ये भी देखा, और ये डेटा दुनिया भर से आ रहा है, पाकिस्तान के अंदर भी है। उसके साथ साथ जो जहनी बीमारियां हैं उसमें इजाफा होने का खदशा जाहिर हो। सो ये एक डिजीज को कंट्रोल करने के लिए और डिजीजेस और हार्डशिप्स इंक्रीज हो रही है। तो कहाँ तक, हाउ डू यू बैलेंस इट? तो यही एक चीज शुरू में जो आपने डिबेट्स पूरे पाकिस्तान में देखी मीडिया के ऊपर, गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट ओपन कर रही है, एक और गवर्नमेंट जो है प्रोविंशियल कह रही है नहीं ओपन करो, और पब्लिक के मीडिया जो कह रहा है नहीं कैसे हो रहा है, अमेरिका को देखो, ब्राजील को देखो और यूरोप को देखो, हम कैसे मुझसे मुख्तलिफ हैं। मगर उनको पता था कि इकोनॉमिक हार्डशिप्स की वजह से लोग उनकी बात मानेंगे नहीं, निकल जाएंगे सड़कों के ऊपर। तो उन्होंने चीजें आहिस्ता आहिस्ता खोलनी शुरू कर दी। एजुकेशन इज अनदर फॉल आउट, एजुकेशनल एक्टिविटीज पहली चीज जो बंद हुई है और अब जाके बहाल होना आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुई है, और रिस्क के साथ हुई। और रिस्क माँ बाप के लिए, अपने बच्चों का रिस्क भी है, स्टूडेंट्स के, टीचर्स के लिए रिस्क है, और स्टूडेंट्स के ये स्कूल चलाने की जो अमला है उसके लिए, सब तमाम लोगों के लिए वो रिस्क पड़ता है। तो कहाँ तक कब वो रिस्क लिया जा सकता है, हम कब कौन को कह सकते हैं कि रिस्क लिया जाए? तो ये एक और एथिकल डिलेमा हमारे सामने आया, और ये उसको भी बैलेंस करना पड़ा, उस बैलेंस के अंदर के उसके फवाइद क्या है और नुकसान क्या है। शुरू के अंदर तो ऑब्वियसली नुकसान बहुत ज्यादा थे और फवाइद नहीं थे। अब देखा ये गया क्योंकि हमारे नंबर्स अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हुए हैं, तो शायद ये वक्त है चीजों को फेस तरीके से खोलने का, मगर कोई ना कोई रिस्क होते हैं। तो ये जो एथिकल बैलेंस है ना, उसको रिस्क और बेनिफिट्स को तवाज़ुन बरकरार रखना है, काफी मुश्किल काम होता है क्योंकि रोज का चेंज हो जाता है। एक और एस्पेक्ट जो हमारे सामने देखने में आया है वो है इशू ऑफ प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी। मेडिकल डेटा प्राइवेट डेटा होता है, मेरा मेडिकल डेटा मेरा है और कॉन्फिडेंशियल होता है। हमारे जब हम कोविड के टेस्ट कराते हैं तो हमारा डेटा सरकार का हो जाता है, हमारा शनाख्ती कार्ड के साथ टेस्ट होता है, और वो पॉजिटिव जब आता है तो जो इदारे हैं जिनको ट्रेस करना है, ट्रैक करना है और क्वारंटीन करना है, उनको वो हक हासिल है हुकूमत की तरफ से कि वो आपको फोन करें, वो आपको ट्रेस करें और आपके कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस करें ताकि वो डिजीज को साथ में कंट्रोल कर सकें। इस सूरत हाल और उनके काफी इफेक्टिवली उन्होंने ये किया भी है। फोन आते हैं घरों पे लोगों के, और लोग परेशान होते हैं इससे कि वो खैरियत के लिए नहीं फोन कर रहे हैं, वो मालूमात के लिए फोन कर रहे हैं कि अच्छा आप किसके पास गए, वो किसके पास गए। दीज आर प्राइवेट इन्फॉर्मेशन। मैं क्यों बताऊं किसी को कि मैं किसके पास गया था और कहा था कल और परसों, जब मैं आज पॉजिटिव इन्फेक्टेड हुआ हूँ, और पिछले हफ्ते में कहा था। मगर मुझको बताना पड़ता है क्योंकि ये पब्लिक है, पब्लिक गुड के लिए, लार्जर गुड के लिए मुझे अपनी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन लोगों को देनी पड़ती है और सच्ची तौर पर सच्चाई से देनी पड़ती है। अब यहाँ मैं अपना प्राइवेट राइट जो है वो कर रहा हूँ फॉर बेटर। अब उसके ये जो इन्फॉर्मेशन को लेना जो है हुकूमत का, इदारों का, हेल्थ अथॉरिटीज का काम इस तरह से उसको देते हैं। अगेन वो भी एक जबरन भी ले सकते हैं कि तो बताओ वरना आपको उठा के ले जाएंगे, या और ये भी हुआ है, या कुछ तरीके समझाएं, इसके साथ गुफ्तगू हो और उसमें इन्फॉर्मेशन ले। और बार बार अभी एक फोन आया, आधे घंटे बाद उसी आदमी बुखार में पड़ा हुआ है घर पे, आधे पौने घंटे बाद एक और फोन आ गया कि जी आप बीमार हैं, आप बताइए और किसके साथ आप मिले। उन्होंने कहा भाई मैंने अभी किसी को बताया, फिर मगर ये प्रोसेस इस तरह से चलता रहता है। तो इसकी इन्फोर्समेंट का तरीका भी एक प्रोफेशनल तरीका होना जरूरी है। ये एक और एस्पेक्ट हमने देखा जो यहाँ बहुत चैलेंजिंग था, जो सीखा। बिकॉज अगेन दिस वाज ऑन द जॉब लर्निंग। जो लोग ये डेटा ले रहे हैं उन्होंने ये काम कभी नहीं किया है,
उनको ये कभी ट्रेनिंग नहीं हासिल हुई, उनको ये फोन नंबर्स की लिस्ट दे दी गई कि 450 फोन नंबर है, ये तुमने आज शाम तक इन सबको कांटेक्ट करना है, और बस। ना उस बेचारे की कोई ट्रेनिंग हुई है, ना उसको समझाया गया कि किस तरह से पेश आ। इसी तरह से कई मरतबा ऐसे फोन लोगों को किए गए जिनके घरों पे फोन किए गए जिनका इंतकाल हो चुका है इसी बीमारी से, और वो बहुत नाला है, बहुत खफा है, राइटली और रॉन्गली दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मगर उनको फोन आया कि जी आप बताइए कि आप किससे मिले थे, या आपका जो जिनका इंतकाल हो गया वो किससे मिले थे। ऑब्वियसली टेम्पर्स विल फ्लेयर, ये मसले बहुत हमने ये देखे इसके अंदर, क्योंकि हमने ट्रेन नहीं किया था। पब्लिक हेल्थ इन्फोर्समेंट के लिए ट्रेनिंग करना जरूरी है, पब्लिक की अवेयरनेस उसमें जरूरी है, पब्लिक का बाय इन, उनका उसको मानना जरूरी है, क्योंकि वो मानती है पब्लिक जब वो समझती है। यहाँ समझाने का कोई अमल नहीं हुआ था, क्योंकि फौरन करना। डेटा जो मिला, मेरा प्राइवेट डेटा, मैं कहाँ रहता हूँ, मैं किसके पास मिल के गया, वो कहाँ गया, ये इसके बारे में किसी को नहीं होता। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये मेरा प्राइवेट डेटा है, मेरा घर का एड्रेस, मेरा अपना प्राइवेट एड्रेस, वो किस एजेंसी के पास गया, किस कहाँ, और उसके पास क्या हो रहा है, इसके बारे में किसी को ये प्राइवेट डेटा, कॉन्फिडेंशियल डेटा को लेना, इस्तेमाल करना पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस बहुत जरूरी होता है। मगर उसके लेने के और इस्तेमाल करने के जो एथिकल और पैरामीटर्स के अंदर होते हैं, जिसमें इजाजत जरूरी होती है। यहाँ तो इजाजत की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जरूरी है करना, ये तुमको इन्फॉर्म करना जरूरी होता है कि हम इसलिए ले रहे हैं, मगर आपका डेटा कॉन्फिडेंशियल रहेगा, हम इस चीज के लिए इस्तेमाल करेंगे और बस इस चीज के लिए। उसके बाद ऐसा ना होना कि वो फिर बेच दिया जाए किसी को, या कहीं और पहुंच जाए और आप कहीं और उस डेटा को देख रहे हो। इसके साथ अब जो हमारे यहाँ इन्फोर्स नहीं हो सका अभी तक, जो वो है ट्रैकिंग सिस्टम्स, के आपके टेलीफोन के जरिए आपको ट्रैक कर सकें कि ये आप कहाँ गए थे। डेटा सारा मौजूद होता है कंपनीज का। ये यूएस में बातचीत हुई है, आई मीन एप्पल एंड जो एंड्रॉइड कंपनीज ने मिलकर सिस्टम ऐसे बनाए जो कि इफ यू अग्री टू दैट, आपको साइन अप करना पड़ता है उसके। और जब अग्री करते हैं तो वो आपका वो डेटा कि आप कहाँ गए थे, किन किन इलाकों में थे, वो चीज शेयर हो जाती है, ताकि उस इलाके में और कोई जो था उसको वो वार्निंग आए कि आपके इलाके में आप एक हॉटस्पॉट से आ रहे हैं, या आपको पता नहीं था कि मगर वहाँ आपके पास 4 लोग ऐसे बैठे थे जो कि कोविड पॉजिटिव। सो अगेन, इस डेटा का पोजेशन किसके पास होगा, उसका इस्तेमाल क्या होगा, वो उसको खत्म कब किया जा सकता है, क्या मैं उसमें आइडेंटिफाई अब हो रहा हूँ कि नहीं हो रहा हूँ। तो दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एथिकल एस्पेक्ट ऑफ प्रिवेसी, जो कि कोविड और पेंडेमिक के हवाले से बहुत जरूरी है कि लोग अवेयर हो उससे। हमारी हेल्थ अथॉरिटीज भी इससे अवेयर नहीं थी इन एनी ग्रेट डिटेल, और ना ही हमारे पब्लिक अवेयर थी। इसलिए वो जो शकूक की मैंने बात की थी, वो जो डिसबिलीफ की मैंने बात की थी, और जो मैंने बात की थी ये डिनाइल की, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की, वो सारी की सारी इसमें आती है। ये कर तो रहे हैं, मगर ये इसका कोई वजह है, ये क्यों कर रहे हैं, इनके ये जरूर कुछ इनको फायदा हो रहा है। और ये हमने देखा है अस्पतालों के अंदर भी कि वो बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द डिजीज, मरीज को जो पॉजिटिव था और जिसको जरूरत है हाई डिपेंडेंसी की या इंटेंसिव केयर की, उसको आइसोलेट कर दिया जाता है, उसका खानदान अलग हो जाता है। हमारे यहाँ हमारा जो कल्चर वो ये है कि जो मरीज दाखिल होता है उसके साथ पूरा खानदान दाखिल हो जाता है। कई लोग तो साथ जाते ही जाते हैं अस्पताल में, एटलीस्ट 2 लोग तो वहाँ बैठे होते हैं 24 घंटा, और मरीज अंदर होगा, उसके साथ उसके मरीज के अटेंडेंट होंगे। और हमारा हेल्थ सिस्टम भी ऐसे काम करता है कि वो अटेंडेंट साथ बैठा होता है तो उससे काम करवाया जाता है बहुत सारा, उसके बगैर वो हमारा नॉर्मल सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। इसलिए हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मरीज के साथ 2 बंदे साथ दाखिल होंगे। और कोविड में इसको डिसोसिएट करना पड़ गया। आप जो लव्ड वन जो है वो कमरे के अंदर है और आप बाहर, और आपको कोई कम्युनिकेशन नहीं है। इसमें इनोवेट किया, उसमें लोगों ने अपने फोन के साथ बातचीत करवाई। जब मरीज के पास फोन, हर मरीज के पास कोई ये वीडियो कॉल एनेबल्ड फोन तो नहीं होगा ना, तो अपने फोन दिए, नर्सों ने अपने फोन दिए कि बात कर लो अपने रिश्तेदारों से, उन्होंने तसल्ली रहे। मगर ये चीज भी डेवलप होते हुए, तो ये आइसोलेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ लव्ड वंस वो एक और मेजर चैलेंज था जो इन्फोर्स करना पड़ा। मगर इसको इन्फोर्स करने में हम तो मरीज को लाए थे अस्पताल में, कोविड नहीं था, हो सकता है उस वक्त उनको कोविड के सिम्टम ना हो, मगर जब टेस्ट किया कोविड का वो पॉजिटिव निकला, और फिर वो डिटेरियोरेट भी किया, वो आइसोलेशन में गया, वो आईसीयू में गया, एंड अगर खुदा ना खास्ता इंतकाल हो गया। मरीज के जरिए का तो यही ख्याल था ना, हम सीधा साधा गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन के लिए मरीज को लाए थे, इन लोगों ने कोविड लगा दिया, क्योंकि इनको कहीं से पैसे मिलते हैं। हर जो आदमी आप यहाँ जो दाखिल करेंगे उसके पैसे अमेरिका देता है, या समथिंग ऑफ दैट नेचर, WHO देता है।
इस किस्म के रिस्क के बारे में हम लोग थोड़ी देर बात करते हैं, मगर ये बात ये हुई उसके बाद कोई डिसबिलीफ डिस्कनेक्ट हो गया लोगों का कि ये गलत काम कर रहे हैं, कोई शक है, ये जहर का इंजेक्शन लगा देते हैं अंदर या कुछ और कर देते हैं, वो महंगा वाला इंजेक्शन है, उससे लोग मर जाते हैं, या वेंटिलेटर में मत डालना, उससे लोग मर जाते हैं। सो ये जो डिस्कनेक्ट था बिटवीन व्हाट रियलिटी है और अब जो और जैसे वो प्ले आउट हो रही है। सो हमारी जो डायनामिक्स चेंज हुई है ना, इंडिविजुअल, हम जो मरीज जाता है अस्पताल में, जैसे मैंने कहा खानदान को साथ लेके जाता है, मरज उसका इलाज, डॉक्टर उसका मरज का इलाज करता है और उस पर फोकस होता है। इस कोविड के बाद इंडिविजुअल मरीज अस्पताल जाता है मगर फोकस पब्लिक पे होता है, क्योंकि पब्लिक हेल्थ क्राइसिस के अंदर इंडिविजुअल फोकस की जगह वो पब्लिक हेल्थ फोकस हो गया कि इस पब्लिक को हम ज्यादा लोगों को कैसे बचा सकते हैं, ज्यादा लोगों को कैसे इलाज कर सकते हैं, और ये इन सब चीजों में इस आदमी को का फोकस पे काम होकर ग्रुप पे ज्यादा हो जाता है। ये डायनामिक्स चेंज हुई हैं इन द वेक ऑफ द कोविड, और ये हर पब्लिक हेल्थ क्राइसिस में होती है और लंबी तब्दीली। सो एक चीज इसमें जो इम्पोर्टेंट सामने आई और वो हमने पहले एंटिसिपेट की, वो ये थी कि जब ज्यादा लोग मरीज अस्पताल में आएंगे, और हमारे अस्पताल वैसे ही ओवरस्ट्रेच रहते हैं, स्पेशली वेंटिलेटर्स वाले आईसीयू जो है वो तो बहुत ही ओवरस्ट्रेच हमेशा नॉर्मल दिनों में भी रहते हैं कि वेंटिलेटर कम होते हैं, मरीज जरूरत पड़ सकती है, ज्यादा होते हैं, मरीज दर्द सुधर जाता है। कि हम क्या करेंगे जब ज्यादा मरीज हो और कम बेड हो, चाहे वो आइसोलेशन का वार्ड हो, चाहे वो हाई डिपेंडेंसी का कमरा हो, चाहे वो आईसीयू का बेड हो, हम क्या करेंगे, डॉक्टर क्या करेगा, दवाएं कम होगी। तो उसके लिए अगेन वो हमारे सेंटर में बैठ के, सेंटर ऑफ बायोमेडिकल एथिक्स एंड कल्चर में मैं काम करता हूँ, हमने बैठ के एक गाइडलाइंस तरजीह दी कि ये गाइडलाइंस नेशनल लेवल के ऊपर होगी कि सिचुएशन जब ऐसी हो तो आप अपनी लिमिट के रिसोर्सेज अपने अपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर से बनाए। तो ये गाइडलाइंस जो थी ये सेंटर ऑफ बायोमेडिकल एथिक्स एंड कल्चर ने पहले बनाई, नेशनल बायोएथिक्स कमेटी से उसको रेटिफाई किया गया जो गवर्नमेंट फेडरल लेवल पर कमेटी है। उसके बाद वो एनसीओसी ने अप्रूव की जो मेन इदारा है जो चला रहा है पाकिस्तान भर में, एंड देन ये उनकी वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल है, और ये गाइडलाइंस बन गई गाइडिंग डॉक्यूमेंट के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अपने अपने अस्पताल उससे बनाए। ये तो अल्लाह का करम हुआ कि हम लोग उस लेवल तक नहीं पहुंचे कि सारे रिसोर्सेज हमारे डिप्लीट हुए। हाँ, यकीनन अस्पताल आपने अखबारों में देखा, टीवी पे देखा कि वो अस्पताल भर गया, वो अस्पताल भर गया, मगर उन अस्पतालों के भरने के बावजूद अदर हॉस्पिटल्स, कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स रहे जहाँ के वो जो कि आपके जो गवर्नमेंट का ऐप नजर आते थे कि वहाँ अवेलेबल थे हॉस्पिटल बेड्स भी, आईसीयूज भी, वेंटिलेटर्स भी। हम लोगों का कभी कोई ऐसा पॉइंट नहीं आया कि वेंटिलेटर एक शहर में खत्म हो गए हो। हाँ, अस्पताल भर गए, अस्पताल के वेंटिलेटर भर गए, मगर दूसरे अस्पताल, तीसरे अस्पताल में मौजूद थे, और उनका जो सिस्टम बन गया था रेफरल का इंटरनल, जो हर 2 घंटे के ऊपर उनके वो अपडेट होता था उनका डैशबोर्ड, उसमें मालूम हो सकता था कि हॉस्पिटल ए में मरीज आया है जहाँ के कोई अवेलेबल नहीं है बेड, तो उनको पता है हॉस्पिटल डी के अंदर मौजूद है, तो आप वहाँ चले जाए। मगर चूंकि हम वो शक करते हैं ना कि वहाँ क्यों भेज रहे हैं, मैं उनको यही जाना है, ये मेरा फेवरेट अस्पताल है, ये रेप्यूटेबल अस्पताल है, आपको यही जाना है, वहाँ नहीं जाएंगे। सो ये एक और एस्पेक्ट हमारा शक का वहां से भी होगा। तो शक का एलिमेंट लेके चलेंगे तो हर लेवल पे आएगा। तो मैंने बताने की आपको ये कोशिश की कि एथिकल डायलेमास जो हमारे पास थे वो किस किस लेवल पे मुसलसल चलते रहे और अभी भी चल रहे हैं। तो आगे आपको लेके जाएंगी डॉक्टर निरा। आपको स्लाइड चाहिए? जी, आप स्लाइड हम इसलिए लगा देते हैं कि शक्ल देखे बगैर बात हो सकती है। जी, सो इससे आगे जो बात है वो ये है कि डॉक्टर आमिर ने सिस्टम के लेवल की बात की कि सिस्टम के लेवल पर क्या असर रहा, लेकिन उससे आगे अगर आप देखें तो जो सवाल पैदा होता है वो इंडिविजुअल का है, यानी इंफरादी तौर पे लोगों ने क्या देखा। इंफरादी तौर पे जो सबसे बड़ी चीज़ जिसने लोगों को असरअंदाज हुई वो जिसको हम कहते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा को उर्दू में आप ये कह लीजिए कि एक तरह की तहमत है कि ये आदमी इस बीमारी के साथ है और ये कोई बहुत ही बुरी बात है। एक जनरल तस्वर एक ये पैदा हुआ। ऐसा भी हुआ कि मोहल्ले में लोगों को कहा गया कि आप इस मोहल्ला छोड़ के चले जाएं क्योंकि आप बीमारी हो गई है। आमतौर पर स्टिग्मा होता है उन बीमारियों के साथ जो किसी
غیر اخلاقی حرکت سے منسوخ کی جاتی ہیں، یا عام طور پہ تصور یہ ہوتا ہے کہ پھیلتی کسی اس قسم کی ایکٹیویٹیز ہیں. جیسے کہ ایڈس کے بارے میں عام طور پہ جنرل کانسیپٹ یہی ہے کہ چونکہ اس کے پھیلنے کا طریقہ وہ ہے، لہٰذا اگر کسی کو ایڈز ہے تو کوئی بہت ہی بری بات ہے، یا ایک ایسی چیز ہے جس کا جو غلط طریقے سے پھیل رہی ہے. وہاں بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک ایسا پروسیس ہے کہ جس پہ شک و شبہ شاید مذہبی اور اخلاقی طور پہ لوگ کرتے ہیں. لیکن کووڈ میں تو پھیلنے کا آپ کی مرضی تو شامل ہی نہیں ہے. وہاں پر ہوا کے ذریعے ایک جرثومہ آ کے آپ کی ناک میں گھس جاتا ہے اور آپ کو بیمار کر دیتا ہے. اب اس مریض کو نکالنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی بہت بڑی وجہ یہ بن رہی تھی کہ لوگوں کو شاید موت کا خوف تھا. اگر موت کا خوف تھا تو پھر سب کو ماسک لگا کے گھومنا چاہیے تھا، سب کو فاصلہ رکھنا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں ہو رہا تھا. تو یہ موت کا کیسا خوف تھا، یہ ہم سب کو تصور سمجھنے میں مشکل ہو رہی تھی. ایک اور وجہ اس کی یہ تھی کہ شاید پبلک ہیلتھ کے لیول پر، جیسے ڈاکٹر عامر نے پوائنٹ آؤٹ کیا، کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ جب ایسی کرائسس آئے تو ڈیل کیسے کرنا ہے. تو انیشلی جو طریقہ ہوا وہ یہ ہوا کہ گھر کے اوپر نشان لگا دیا، اس گھر کے اندر کووڈ کے لوگ موجود ہیں، یا گھر کے باہر جا کے لوگ کھڑے ہو گئے کہ جی اب اس گھر کے اندر داخلہ ہونا منع ہے. مجھے خود کووڈ ہوا تھا اور میرے ساتھ یہ ہوا کہ میرے گھر پر ایک ایمبولینس میں کوئی 5 لوگ جنہوں نے اوپر سے نیچے تک پی پی پہنا ہوا تھا، وہ آ گئے کہ آپ میں سے گھر میں سے ایک فرد کا سیمپل لینا ہے. میرا سارا محلہ جو تھا اسے پتہ چل گیا کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہے، ان کے گھر میں کووڈ آ گیا. تو میری کانفیڈینشیلٹی، پرائیویسی سب کا کام ہو گیا. لیکن یہ اس فیز میں ہوا تھا کہ جب شاید گورنمنٹ کو بھی پتہ نہیں تھا کہ کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے، اور ہمیں بھی پتہ نہیں تھا کہ ہمیں کیا کرنا ہے. وقت گزرنے کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ اس میں کسی حد تک بہتری آئی، ہینڈلنگ میں، ڈیٹا کی ہینڈلنگ میں بھی بہتری آئی. وہ الگ بات ہے کہ مجھے کووڈ ہونے کے بعد 3.5 مہینے تک مجھے روزانہ تقریباً کال آتی تھی کہ آپ کو کووڈ ہوا تھا، پھر کیا ہوا، اور وہ گورنمنٹل ایجنسیز کی کالز ہوتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان جنرل ہم اس طرح کی کسی کرائسس کو ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. شاید ہمیں یہ انڈیکیشن مل گئی کہ ہم آئندہ کے لیے اس کے بعد کے لیے تیار ہو جائیں. پاکستان نے ایک اور بہت مختلف فنومینا دیکھا جو کہ مذہب کی بنیاد پہ جو ریکمنڈیشن دی جا رہی ہیں، جو چیزیں کہی جا رہی ہیں کہ آپ فاصلہ رکھیں، گلے نہ ملیں اور ایک ساتھ کھڑے نہ ہوں، تو اس میں مذہب کے کو ایز اے کانٹرڈکٹری اسٹیٹمنٹ کے طور پہ، یعنی اس کی مخالفت سمجھی گئی. وہ بہت، اور اس کو کافی وقت لگا، اسے 1.5 مہینہ 2 مہینے کا وقت لگا کہ ہم مذہبی ماہرین کو شامل کر سکیں اس ڈسکشن میں، انہیں ایک ٹیبل پہ بٹھا سکیں اور ان کی طرف سے بات کہلا سکیں کہ ہاں بھائی یہ اس کا مذہب سے اور کلچر سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر مصافحہ نہیں کرنا ہے تو نہیں کرنا ہے، گلے نہیں لگنا تو نہیں لگنا ہے، اور ساتھ نہیں کھڑے ہونا تو نہیں کھڑے ہونا، کیونکہ اس کا کوئی بڑا فائدہ ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ مذہب کے لیول پہ بھی ہم نے شاید یہ دیکھا کہ ایک ڈائلاگ کی ضرورت تھی، جو ڈائلاگ کا کلچر نہیں موجود تھا، اور ہمیں اس ڈائلاگ کے کلچر کو پیدا کرنے کی ضرورت پڑ گئی ہے. تو جو ہیلتھ کیئر کا ڈائلیما تھا وہ ریلیجن اور کلچر کا ڈائلیما بنا، اور جو رائٹ ٹو ریفیوز تھا اس کے جو بیک گراؤنڈ ہے، جہاں سے وہ بات آ رہی تھی کہ ہمیں حق ہے کہ ہم نہ کریں گے، وہ ان ساری جگہوں سے آ رہا تھا. پھر اس کے بعد جو ڈاکٹر عامر آلریڈی اس چیز کے بارے میں کسی حد تک بات کر چکے کہ مریض جائے کہاں. تو مریض گورنمنٹ ہسپتال میں جائے یا پرائیویٹ ہاسپٹل میں جائے. پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا رہا ہے تو اس پرائیویٹ ہاسپٹل کو یہ اختیار ہے کہ وہ جتنے بھی چاہے، وہ یہ کہتے ہوئے کہ جی اس میں تو اتنے ہی پیسے خرچ ہوتے ہیں، وہ جتنے بھی چاہے اس علاج کی قیمت مقرر کر دے. اور اگر گورنمنٹ ہسپتال کا بیڈ ختم ہو جائے تو جب یہ شخص پرائیویٹ ہسپتال جانے کی کوشش کرے اور اس کی جیب میں اتنا پیسہ نہ ہو تو پھر کیا کرے. ایک اٹیمپٹ ہوا تھا بیچ میں کہ پرائیویٹ ہاسپٹل ایسوسیشن کی جائے اور یہ بہتر یہ کوشش کی جائے کہ جب مریض اگر غلطی سے وہاں پہنچ جائے تو اس کی پے جو ہے گورنمنٹ پے کر رہا ہو اس کو. لیکن ایسا ہو نہیں پایا تو لہٰذا ایکسیس ٹو کیئر جو ہے نا وہ ایک میجر ایشو رہا. بہت دفعہ ہمیں یہ دیکھنا پڑا کہ لوگوں کو ایک بے انتہا بڑے اکنامک کرائسس سے گزرتے ہوئے علاج کرانا پڑا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ایک اور لیسن پبلک ہیلتھ کے حساب سے بھی ملا اور انڈیویجولائز کیئر
جو کہ ایک کرونک ایک پرانی بیماری ہے ہمارے ہیلتھ کیئر کے نظام کی. یعنی ہمارے پاس یہ مسئلہ کہ جب کبھی ایک مشکل علاج کی ضرورت پڑے گی تو مریض کی جیب خالی ہو جائے گی. یہ مسئلہ اپنی جگہ موجود ہے اور اس مسئلے کا حل ڈھونڈنے کا پروسیس شاید بہت سلو ہے ہمارے ہیلتھ کیئر میں, اور جس کو جو کہ ایک میجر ایتھیکل ڈائلیما جس کو میں آرگنائزیشنل ایتھکس کا ڈائلیما کہتی ہوں, جو میں جب اس پوائنٹ پہ پہنچوں گی تو بتاؤں گی. اس سارے پروسیس میں بلیٹنٹ پروفیٹرنگ یعنی لوگوں نے بلا جواز منافع کمایا اور کوئی نظام موجود نہیں تھا جو صحت عامہ کے اس مسئلے پہ بلا جواز منافع کو روک سکتا, جو ایک بہت بڑا ایشو تھا. اور ایک ہیلتھ کیئر کے کارکن کے طور پہ میں نے جب اس مسئلے کو ڈاکٹر عامر can I yeah so yeah sorry we are just playing with the camera which is probably not right. So اس ہیلتھ کیئر کے مسئلے کو کہ جو ایک مسلسل موجود ہے جو مسئلہ, اس میں آئی تھنک یہ انصاف کا مسئلہ بن جاتا ہے. تو ہم اپنے جب آرگنائزیشن ایتھکس کی بات کرتے ہیں اور یا ہم ہیلتھ کیئر ان جنرل کی بات کرتے ہیں, پبلک ہیلتھ کی بات کرتے ہیں, تو انڈیویجول سے ہٹ کر جب آپ بڑے لیول پر اس معاملے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ انصاف کا معاملہ بن جاتا ہے. آپ آٹونومی کا معاملہ نہیں ہے, یعنی میری خود اختیاری کا معاملہ نہیں ہے, یہ میرے فائدے کا معاملہ نہیں, میرے نقصان کا معاملہ نہیں ہے, بلکہ اب یہ انصاف کا معاملہ بن گیا. اور ہم نے بہت دفعہ اس انصاف کے معاملے کو اس پروسیس میں ریز ہوتے ہوئے دیکھا. دوسرا مسئلہ ہم نے دیکھا وہ میڈیا اور سوشل میڈیا پر مختلف قسم کے شور و غوغا دیکھا. وہ شور و غوغا بیماری کے حقائق کے بارے میں بھی تھا اور بیماری کے بارے میں توہمات سے متعلق تھا, اور اس پروسیس کو روکنے کا کوئی طریقہ ہمارے پاس فی الوقت موجود نہیں. کیا اور چونکہ یہ صرف پاکستان کے لیول کا مسئلہ نہیں, یہ انٹرنیشنل لیول پہ پرابلم ہے, اور آئی تھنک ہر ملک نے سوشل میڈیا اور میڈیا پر اس مسئلے کو فیس کیا ہے. لہٰذا ایک جو ڈائلیما ہے عوام کے لیے کہ وہ کس کی بات مانے اور کس کی بات نہ مانے, اس میں ہمیں کوئی کنٹرولنگ میکینزم کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے. کیا وہ کنٹرول ہمارے لیے ان دی لانگ رن بہتر ہوگا کہ نہیں ہوگا, یہ ایک اور ایتھیکل ڈائلیما ہے. زندگی کے آخر میں جب مریض اتنا بیمار ہو جائے کہ اسے وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑ جائے, تو اس بات کا فیصلہ کون کرے گا کہ اس مریض کو وینٹیلیٹر پہ ڈالنا ہے کہ نہیں ڈالنا. اور آئی تھنک کووڈ-19 یعنی جو کورونا کا جو کرائسس تھا, اس میں یہ اختیار فزیشین کے پاس تھا. جہاں کہیں یہ کرائسس آ گئی کہ اب ایک ہی وینٹیلیٹر ہے, ایک ہے جس کا گردہ بھی بند ہے, پہلے سے شوگر بھی ہے, پہلے سے اس کو سانس کے مسائل بھی ہیں, عمر بھی 80 سال کے قریب ہے, یہ مریض کو بھی کووڈ ہوا ہوا ہے, اور ایک ایسا مریض بھی ہے جو 40 سال کا ہے جس کے پھیپھڑا گردہ آنکھ سب صحیح چلتا ہے, اس کو بھی کووڈ ہوا ہوا ہے, لیکن اتنا شدید کووڈ ہے کہ اب اسے سانس کی مشین کی ضرورت پڑ گئی ہے. تو جو دنیا بھر کی گائیڈ لائنس تھی وہ سجیسٹ کرتی تھی کہ فزیشین کو یہ اختیار اس صورت میں حاصل ہے کہ وہ کہے کہ میں اس شخص کو اس شخص پہ پریفر کر سکتا ہوں. جہاں کہیں پرائیویٹ ہیلتھ کیئر ہوتی ہے, جہاں پہ لوگ اپنی جیب سے پے کر رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ فیصلہ فزیشین کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے, کہتا ہے میں پیسے دے رہا ہوں, میں چاہتا ہوں آپ اس کو مشین پہ ڈالیں. کیا لیگلی, کیا قانوناً ہم فزیشین کو یہ اختیار دے سکتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے فیصلہ کر لے؟ تو ایسا کوئی پروسیس نہیں ہوا, اور یہ ڈائلیما ابھی بھی ایگزسٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں ہر روز دیکھنی پڑی, جن کے جواب شاید 100% ابھی ہمارے پاس موجود نہیں ہیں, لیکن اس سے کلو لیتے ہوئے شاید ہم معاشرے کے طور پہ یہ بات آگے حل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. جو ان ساری باتوں کے نتیجے میں جو ایک بات بہت واضح ہو کے آ گئی کہ پبلک ہیلتھ ایک فارگوٹن ایجنڈا ہے, یعنی عام انسان کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے جو پریونشن کے اسٹیپس لینے چاہیے, جو کمیونٹی میں کانٹیکٹ ہونا چاہیے, وہ نہیں ایگزسٹ کرتا. معاشرہ خود اپنی ہیلتھ کے نظام میں آواز نہیں رکھتا, اور اگر کہیں بھی پبلک ہیلتھ کو افیکٹو کرنا ہے, یعنی معاشرے کی صحت میں
معاشرے کو شامل کیے بغیر آپ پبلک ہیلتھ کے میجرز نہیں لے سکتے. اور ہم نے یہ بات بہت اچھی طرح دیکھی کہ چونکہ معاشرہ اس بحث میں شامل ہی نہیں تھا، لہٰذا وہ ساری باتیں جن کا ڈاکٹر عامر نے ذکر کیا کہ لوگوں کو لگتا تھا سب جھوٹ ہے، لوگوں کو لگتا تھا کسی اور کو شاید اس سے فائدہ پہنچ رہا ہے، کسی صورتوں میں وہ فائدہ پہنچ بھی رہا تھا پروفیٹیئرنگ کی صورت میں. تو پبلک کا اس پبلک ہیلتھ کے معاملے میں شامل ہونا بہت ضروری ہے. اور یہ ایک آرگنائزیشن ایتھکس کا بڑا ایجنڈا، یعنی صحت کے نظام کو کی جو اخلاقیات ہیں وہ ہر لیول پہ موجود ہونی چاہیے. وہ صرف ہسپتال کے اندر نہیں ہونی چاہیے، صرف فزیشین کے پاس نہیں ہونی چاہیے، بلکہ کہلاتی ہے میکرو لیول آرگنائزیشن ایتھکس. یعنی بڑے پیمانے پر حکومت جب اپنی پالیسی ہیلتھ کے بارے میں بنا رہی ہوتی ہے، اس کو پبلک ہیلتھ کو ایز اے میجر ایجنڈا کنسیڈر کرنا چاہیے. جو ان جنرل لوگوں کی کمی ہے، ڈاکٹرز، نرسز اور انفراسٹرکچر کی کمی ہے، یہ لارج اور میکرو لیول آرگنائزیشنل ایتھکس کا پارٹ ہے، جس کے بارے میں ہمیں ایز معاشرے کے طور پہ اس بارے میں بات کرنی چاہیے. اس کے بعد ڈاکٹر عامر آپ کو مزید کچھ باتیں بتائیں کہ یہ ان جنرل ہمارے پاس سمجھے کہ ایک بالٹی بھری ہوئی تھی ان ایتھیکل ایشوز سے جو ہم ہر روز فیس کر رہے تھے. Okay, so back to me, back to both of us. So interesting جو چیز بتائی ڈاکٹر ندا نے، ہم کو انفیکٹ وہ ابھی تک وہ جاری اور رکھنا ہمیشہ جاری رہے گا. وہ جو شک ہے نا کہ یہ غلط باتیں بتاتے ہیں، ہمارے پاس جو کامنٹس بھی آ رہی ہیں فیس بک پہ، پہلی کامنٹ یہ تھی ندا یہ گورنمنٹ نہیں بتا رہی ہے سب کچھ. تو ایون گورنمنٹ نہ بتا رہی ہو، آپ کی ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں اسپتال کے اندر کی چیزیں کم ہو گئی ہیں. یہ گورنمنٹ کی فگرز ہیں جو میرے ساتھ میں نے سلائڈ شیئر کی ہوئی ہے. اگر آپ نوٹ کریں کہ یہ ہمارا پیک تھا، یہاں یہ پہلا کیس تھا جبکہ جنوری فیبرری 26 کو یہاں ہمارا پیک آیا ہے جولائی کے اندر، اور ایکسپیکٹڈ یہ تھا کہ یہ خدا خاصہ یوں کہیں یہاں کہیں جا رہا ہے، یہاں پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے. بٹ جو بھی کچھ وجہ ہوئی نیچے آنا شروع ہو گیا، اینڈ آ کے یہ آج کا یہ سلسلہ ہے کہ مطلب بیس لائن تھوڑا سا اگین ہم اوپر کی طرف کا جا رہا ہے. ٹیسٹ کے نمبرز بہت انکریز ہو گئے، 40,000 کے ٹیسٹ کل کے دن کے اندر ہوئے تھے. اور سو یہ جو ہماری پازیٹیوٹی ہے یہ سلائٹلی پچھلے 2 ہفتے میں انکریز ہوئی ہے، کیونکہ ٹیسٹ بھی انکریز ہو رہے ہیں. جو ہمارا ٹیسٹ کا پازیٹیو ریشو جو ہے نا وہ انڈر 2% ہے آج کل. 2% سے کم لوگ جو جتنے بھی ٹیسٹ ہو رہے ہیں ان میں 2% سے کم لوگ جو ہے نا وہ پازیٹیو آ رہے ہیں آج کل. سو یہ فیکٹس ہیں جو کہ ڈسپیوٹ مطلب میں تو نہیں ڈسپیوٹ کر سکتا ہوں، کیونکہ ہم لوگ جو اسپتالوں میں دیکھتے ہیں تو وہ یہی نظر آ رہا ہے. اس کے ساتھ جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایسے ہی رہے اور کم ہو. ٹھیک ہے نا، یہی چیلنج، تبھی زندگی نارمل پہ آئے گی کہ یہ فلیٹ لائن ہو جائے اور فلیٹ لائن ہی رہے اور پھر بالکل زمین دوز ہو جائے، یہ جو آپ کے نیچے کا کرو ہے، اور ہم لوگ واپس نارمل زندگی پہ آئیں. مگر اس نیچے آنے کی وجہ سے ایک کمپلیسنسی آ گئی ہے جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ احتیاط کر بھی رہے تھے انہوں نے احتیاط چھوڑ دی ہے، انہوں نے احتیاط ترک کر دی. تو ہم نے کہا کہ بھائی SOPs کے ساتھ بازار کھولے جائیں، SOPs کے ساتھ ریسٹورینٹس کھولے جائیں، کیونکہ بہت ضروری ہے کہ زندگی نارمل پہ آئے. اور یہ SOPs شاید 2 دن چلے، اس کے بعد وہ ختم ہو گئے. اب ریسٹورینٹس کے اندر بھی ہر ٹیبل پہ ویسے ہی لوگ بیٹھے ہیں جو پچھلے اکتوبر میں بیٹھے ہوئے تھے، ستمبر میں بیٹھے ہوئے تھے، ویسے ہی بالکل لوگ جا رہے ہیں. آپ سنیما ہال کھول دیں گے تو اس میں بھی ہر کرسی پہ ہر ایک آدمی بیٹھا ہوگا. ہر آدمی کو خوف ہے اور ہر آدمی کو معلوم ہے کہ اس کا کیا نتائج ہو سکتے ہیں. مگر جو چیلنج ہے اس ٹو مینٹین اے پبلک ہیلتھ آؤٹ لک، جو ہم لوگ شروع میں ہم نے لی تھی اور ہم نے اس پہ بہیو کیا تھا کہ آپ زندگی کو نارمل طریقے سے چلا سکتے ہیں مگر کچھ احتیاطوں کے ساتھ، وہ سب کی بقا اس میں ہے. وہ چیز ہم ایک خطرہ ہے کہ وہ نہیں ہوگی. دوسری چیز جو ہے اس چیلنج کے اندر وہ یہ ہو سکتی ہے کہ جو جب ہم نے شروع کیا تھا نا یہ ہمارا چیلنج، تو ہیلتھ کیئر ورکرز کو کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. کبھی ہماری ٹریننگ اس چیز میں نہیں ملی. پینڈیمک اللہ کا شکر ہے کہ نہیں آتے ہیں، جو آتے ہیں سو ایسا پینڈیمک کبھی نہیں آیا تھا. بیکاز جب لاسٹ پینڈیمک آیا تھا اس وقت یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی، یہ کمیونیکیشن نہیں تھی، یہ دنیا ایسی سکڑ کے ایک موبائل فون میں نہیں آ گئی تھی. اب سچویشن یہ ہے کہ جب ہم نے شروع کیا تھا تو ہم کو کوئی آئیڈیا نہیں تھا کس چیز میں گھس رہے ہیں، اور مختلف
ज़राए से हमारी इन्फॉर्मेशन आती रहती है, इंक्लूडिंग सबसे ज़्यादा हमारी जो इन्फॉर्मेशन आती है जिसको हम आसमानी सहीफे की तरह समझते हैं, वो है व्हाट्सएप में किसी ने कुछ भी बना के डाल दिया और हमने कहा बस ये तो है ही। खैर उसको देख के हम जो है वो आतिश नमरूद में ये बेखतर हमारे डॉक्टर कूद पड़े थे, और वो तो कूद पड़े, बहुत से पेरिश भी किए, बहुत जाने गई, मगर सीखा भी बहुत लोगों ने। तो अब हमारी वर्क फोर्स है वो कहीं ज्यादा ट्रेंड है, और मगर उसके साथ साथ कहीं ज्यादा दिलेर भी है। पहले हम लोग खौफजदा होके गए थे मगर तैयारी से गए थे। मतलब अपनी अपनी बख्तरबंद गाड़ियों में बैठ के हम लोग जाते थे और अपने सारे आर्बर के साथ हम इसका फेस करते थे इसको। अब पता नहीं क्यों मगर वो खौफ खत्म हो गया है कौम से। अस्पतालों में भी खौफ खत्म हो गया है, डॉक्टरों को भी खौफ खत्म हो गया है हेल्थ के। तो जितनी एहतियात पहले बरती जाती थी वो अब नहीं बरती जा रही। तो ये एक और चैलेंज हमारे लिए है कि खुदा ना खास्ता दुनिया का जो आप सिचुएशन देखें कि वो ऊपर जाके नीचे भी जो लोग आए वो फिर ऊपर जा रहे हैं। बरतानिया एक शामिल है कि एक दिन में 5,000 से ज्यादा केसेस वहाँ डायग्नोज हो रहे हैं। हम लोग 400-500 600 700 केसेस पे होते हैं, वहाँ 5,000, और उनकी पॉपुलेशन की डेंसिटी भी हमसे बहुत कम है। सो ये चीज अगर खुदा न खास्ता वापस जाती है तो कहीं हमारी कंप्लेसेंसी जो है, जो हमारा बिल्कुल जिसको आम जबान में ठंड प्रोग्राम कहते हैं, वो जो ठंड प्रोग्राम चल पड़ा है कौम के अंदर भी और अस्पतालों में हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का भी, वो कहीं हमको लेना डूबे। ये एक खदशा है। अच्छा, इसके अलावा मैं बात करना चाहूँगा, अब गुफ्तगू हो रही है आजकल हर तरफ कोविड वैक्सीन की, कोविड-19 की वैक्सीन आ रही है और कई ट्रायल्स हो रहे हैं, पाकिस्तान में भी ट्रायल्स हो रहे हैं, 3 ट्रायल्स पाकिस्तान में अप्रूव हुए। अखबारों में आप पढ़ते रहते होंगे, एडिटोरियल जिसमें आते हैं, और दुनिया भर में भी ट्रायल्स हो रहे हैं। और कहा जा रहा है कि बस अब आई क्या भाई, और चूंकि अमेरिका के इलेक्शन नवंबर में है तो ये कहा जा रहा है कि नवंबर में, इससे पहले अमेरिका में तो आ जाएगी, जो भी कुछ हो, कुछ भी हो वो दे देंगे ट्रम्प साहब और ये आ जाएगी। हाउएवर द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जो वैक्सीन है ना, वो वैक्सीन बरसों लेती है, बरसों। हमने हेपेटाइटिस सी का नाम कितना कब से सुन रहे हैं, पैदाइश से सुन रहे हैं ना। हेपेटाइटिस हमारी पैदाइश से सुन रहे हैं, हमारी पैदाइश से पहले वो नॉन ए नॉन बी कहलाता था। तो बट हेपेटाइटिस सी जो है उसकी वैक्सीन अभी तक नहीं है कोई। और बेतहाशा इतनी ऐसी दवाएं हैं, बीमारियां हैं जिनकी वैक्सीन नहीं है। ये जो वार्प स्पीड वैक्सीन बनाने का तरीका पहली मर्तबा दुनिया भर में हो रहा है, उसका क्या निकलेगा नतीजा, नोबडी रियली नोज दैट। उस पर हम लोग अपने इन्हिसार नहीं कर सकते। एहतियात पे इन्हिसार करना जो है ना, वो अक्लमंदी का फैसला होगा। जो भी वैक्सीन आएगी वो मुख्तलिफ इर्तिकाई अमल के साथ गुजरती हुई तभी आएगी। हाउएवर इस वक्त रिसर्च भी जारी है उसके ऊपर, और लोग रिसर्च पाकिस्तान में भी जारी है, पाकिस्तान में रिसर्च कर रहे हैं। तो होपफुली कुछ बन जाए जो काम की चीज़ हो। मगर एक चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ जो डिफरेंस होता है बिटवीन वैक्सीन का के रिसर्च और दवाई के रिसर्च, दवाई चंद उन लोगों के लिए होती है जो बीमार होते हैं, पॉपुलेशन का एक छोटा हिस्सा होता है, चाहे वो पेंडेमिक भी हो, फिर भी माइनॉरिटी होती है ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन जिनको दवा की जरूरत होती है। वेयरएज वैक्सीन इज फॉर द एंटायर पॉपुलेशन, हर आदमी के लिए। इसमें उसमें गुंजाइश की गलती बिल्कुल नहीं होती है, इसलिए उसमें एहतियात बहुत ज्यादा बरतनी होती है उसके सारे टेस्ट के अमल में। इसलिए उसमें तवील मुद्दत चाहिए होती है, बरस चाहिए होती है। अब आप फर्ज करें कि बना ली, नवंबर में आ गई वैक्सीन, मगर वैक्सीन की तादाद तो बहुत कम होगी और इन दुनिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो वो किसको मिलेगी? वो नेक्स्ट चैलेंज हमारे लिए वो भी होगा कि ये लिमिटेड रिसोर्स जो है वो किसको मिलेगी। पहले क्या पार्लियामेंटेरियंस को मिलेगी, जाहिर सी बात है, पार्लियामेंट सबसे इंपॉर्टेंट वो होते हैं ना पार्लियामेंट, और फिर और इदारे जिनका मैं जिक्र नहीं कर सकता। उसके बाद जाके अस्पताल के डॉक्टरों को भी मिलेगी, फिर उसके बाद अस्पताल के अमले के अंदर भी किसको पहले मिलेगी? क्या वो प्रोफेसर को मिलेगी जो कभी कोविड वार्ड में नहीं जाते मेरी तरह के, या स्वीपर को मिलेगी जो कि रोज कोविड वार्ड की 16 मरतबा सफाई करता है, कभी पीपीई होता है, कभी पीपीई नहीं होता, कभी उसका जो मास्क होता है उसकी थोड़ी पे होता है, कभी उसके हलक पे होता है, कभी मुंह पे होता है, कभी नहीं होता। सो किसको मिलेगी वो वैक्सीन? हमारे यहाँ जो हायरार्कियल सिस्टम है उसके अंदर तो हमको पता है किसको मिलेगी पहले वो वैक्सीन। सबसे पहले वो प्रोफेसर साहब के बाद मैं प्रोफेसर हूँ, मुझको पहले मिलेगी, फिर मेरे खानदान को मिलेगी, जिसका कोई ताल्लुक मेडिकल प्रोफेशन से नहीं है, मगर उन सबको मिलेगी क्योंकि मेरे पास एक्सेस है। उसके बाद मैं देखूंगा हाँ किसी और को। और बेचारा वो जो हाउसकीपिंग स्टाफ है, जो सिक्योरिटी स्टाफ है, जो रिसेप्शनिस्ट है, लास्ट
और ऑफ कोर्स आम पब्लिक पता नहीं कब मिलेगी, किसको मिलेगी, अगेन आम पब्लिक में भी किसको मिलेगी, तो प्रायोरिटाइज करना होगा। इस तरह से हमने जो अपनी कोविड के हवाले से जो हमने लिमिटेड रिसोर्सेज के हवाले से मैंने गाइडलाइंस का जिक्र किया था, जो कि हुकूमत की गाइडलाइंस हैं, उसमें हमने इस चीज़ का जिक्र किया है कि अगर कोई रिसोर्स है जो लिमिटेड अमाउंट्स में है, तो वो उसके अंदर हक जो पहले बनता है वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का बनता है, जो कि फ्रंट लाइन पे हैं, नॉट हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स और वाइस चांसलर्स और प्रिंसिपल्स और पीपल लाइक मी हु आर नॉट ऑन द फ्रंट लाइन, बट पीपल हु आर ऑन द फ्रंट लाइन, जो कि यंगर ग्रुप है, जो कि इम्पोर्टेंट है ताकि उनको मिले। इसके साथ साथ जो प्रायोरिटी होनी चाहिए फॉर दिस लिमिटेड रिसोर्स इज फॉर पीपल हु आर वल्नरेबल बिकॉज ऑफ दोज हेल्थ केयर वर्कर्स। वो हाउस ऑफिसर जिसने अपना काम किया, रोज काम कर रहा है और वो फिर घर जाता है, अम्मा अब्बा दादा दादी सब वहीं रहते हैं और उनमें से किसी को इन्फेक्ट कर देता है, खुदा ना खास्ता, वो बोझ लेके ये रोज अस्पताल आता है, यही बोझ लेके वो घर जाता है, मगर क्योंकि उसको ये काम करना है, क्योंकि वो डॉक्टर है इसलिए वो काम कर रहा है, क्योंकि अगर वो नहीं करेगा तो कौन करेगा, कोई और अल्टरनेटिव नहीं है हमारे पास। देयरफॉर हम सोसाइटी का ये फर्ज बनता है कि उसके खानदान को भी प्रोटेक्ट करें। So not only the house officer should get the vaccine as a priority, but his family should get the vaccine as a priority. That is an important thing because we protect ours. हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स अगर नहीं होंगे तो हमारा हेल्थ केयर नहीं होगा, तो इसका मतलब है पब्लिक सफर करेगी। पहले उनको, उन सुकूनों को आप मजबूत करें और उन सुकूनों को वो जहनी सुकून दें कि हाँ हम प्रोटेक्टेड हैं एंड वी आर केयर्ड फॉर। ऐसा ना हो जैसे हुआ है कि उन्होंने 1600 हाउस ऑफिसर, जितने भी हाउस ऑफिसर या जो भी मेडिकल ऑफिसर उन्होंने भर्ती कर लिए, तनख्वाह नहीं मिली है, 4 महीने हो गए तनख्वाह नहीं मिली है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इन लोगों को रेसिप्रोकेट करें। ये आपको अपनी जिंदगी जो है दाव पे लगा रहे हैं, आप इनके लिए कम से कम इतना करें कि वैक्सीन अगर आ जाती है, अगर ऐसी कोई चीज आती है, तो प्रायोरिटी फॉर द हेल्थ केयर वर्कर्स एंड देयर फैमिलीज, हेल्थ केयर वर्कर्स हु आर इन द फ्रंट लाइन, इंक्लूडिंग हेल्थ केयर वर्कर से मुराद सिर्फ डॉक्टर नहीं होता, सिर्फ नर्स नहीं होती, सिर्फ पैरामेडिक नहीं होता, उससे मुराद वो भी आदमी है जो उसके क्लिनिक स्टाफ के अंदर शामिल है, सिक्योरिटी स्टाफ में शामिल है, और जितने लोग जिनकी वजह जिनके बगैर ये चीज चल नहीं सकती, तो प्रायोरिटी होनी चाहिए। So again, that is a moral decision that has to be taken by the society as such. फिर हंगामे कल टीवी पे नहीं होनी चाहिए कि उसको क्यों मिला और मुझे क्यों नहीं मिला। उसके बाद पब्लिक के अंदर आपने किसको पहले देना है, क्या आपने एल्डरली को पहले देना है या आपने यंगर पॉपुलेशन को पहले देना है, स्कूल जो जा रहे हैं बच्चे उनको, ये सब चीजें सोसाइटी के डिबेट से आ सकती हैं। ये डिसीजन इस्लामाबाद में नहीं लिया सकता, ये प्रोविंशियल कैपिटल्स में नहीं लिया सकता। दिस डिसीजन हैज टू बी अ पब्लिक डिबेट कमिंग फ्रॉम द पब्लिक विद ओनरशिप ऑफ द पब्लिक। एक बेहतर क्या चीज है जो हमारे मुल्क के अंदर, और एक फॉर्मूला जो कि अगर बरतानिया में कोई फॉर्मूला है तो पाकिस्तान में नहीं चलेगा, जो पाकिस्तान का फॉर्मूला है वो ईरान में नहीं चलेगा। सो हर जगह के फॉर्मूला डिफरेंट होना चाहिए विद ए पब्लिक डिस्कोर्स। तो हमने अपना बहुत तफसीली तरीके से बात को समझाने की कोशिश कर ली है। जो हमारा कंक्लूजन है कि हमने इस कोविड-19 क्राइसिस में पूरे हेल्थ केयर सिस्टम को दुनिया भर में एक रियलिटी चेक मिल गया कि हम खड़े हुए कहाँ हैं। हम बड़े, और वो मुल्क जिनके पास बेहतरीन निज़ाम बकौल किसे मौजूद थे, उन सबको भी एक रियलिटी चेक मिल गया। ये हम बात समझने की कि पैंडेमिक जब कभी होंगे तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होंगे रोजाना जिंदगी की अखलाकियात के लिए, जो हम रूटीन में लाइफ गुजार रहे हैं और जो हेल्थ केयर में हम जो अखलाकियात आमतौर पे बरतते हैं, उसको एक बहुत बड़ा चैलेंज मिलेगा। उसके लिए एक बहुत बड़ा आजमाइश का वक्त है, क्योंकि जो नॉर्मल ब्लैक और वाइट है ना हमारी सोसाइटी में कि ये सही है और ये गलत है, इनके बीच में एक बहुत बड़ा ग्रे का एरिया है, बहुत सारा इलाका सुरमई है, क्योंकि हमें बहुत सारी बातों के सही जवाब नहीं पता। कोविड-19 एक ऐसी बीमारी है जिसके सही जवाब हमें नहीं पता, और पैंडेमिक्स ऐसे वक्त होते हैं जिनमें बहुत सारे सही जवाब नहीं होते। इसलिए हर मुआशरा और हर मुल्क अपने ग्राउंड रियलिटीज को देखते हुए उस वक्त फैसले करता है, और ये फैसले उस वक्त बेहतर होते हैं जबकि डायलॉग सोसाइटी के लेवल पे हो रहा हो, इंडिविजुअल्स के लेवल पे नहीं। सो आई थिंक ये हमारे दोनों की गुफ्तगू तो कंप्लीट हो चुकी है। कोई सवालात हो? जी नहीं, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर निदा और डॉक्टर आमिर। ये आप लोगों ने काफ़ी तफसील से एंड आई थिंक एक बहुत ही ब्रॉड तरीके से
कोविड की वजह से जो अलग अलग लेवल्स पे भी, माशरे के अलग अलग लेवल्स पे, वो पर्सनल हो या गवर्नमेंट के लेवल हो या अस्पताल हो, तो आपने काफ़ी अच्छी काम बताया कि हर लेवल के ऊपर इसका क्या एक असर पड़ा था. तो आई थिंक पहले एक कमेंट आया है फेसबुक पर जिस बारे में जो मिर्जा साहब पोस्ट करना चाहा था एज अ क्वेश्चन. तो जैसे फेसबुक पर एक कमेंट ने ये लिखा है कि उनको ये लगा था कि कोविड के पेशेंट्स के बिना कि कोविड के पेशेंट्स अगर मीडिया के ऊपर ज़्यादा आके, लाइक सोशल मीडिया पे भी अगर वो ज़्यादा मौजूद हो गए, अपनी मसला मसाइल के बारे में ज़्यादा वाज़ेह से बात कर रहे होते और अपने फियर्स और एक्सपीरियंसेस के बारे में, और तो शायद जो है इसकी वजह से जो है जनरल पब्लिक तक जो है मैसेज ज़्यादा अच्छे तरीके से पहुँचता. डू यू थिंक दिस इज लाइक अ फेयर कमेंट टू मेक कि सोशल मीडिया के ऊपर इस किस्म की बातें हुई थी या नहीं हुई थी, अगर होती तो उससे एक ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आता? मेरे ख्याल में सोशल मीडिया पर दोनों तरह की चीजें बड़ी फरावानी से मौजूद थी. वो लोग भी थे कि जो बीमार हुए और जब सही हुए तो उन्होंने, या बीमारी के दौरान भी बहुत सारे लोगों ने अपनी वीडियोस डाली कि जिसमें उन्होंने कहा कि मैं गलत समझता था और ये बीमारी है और अब मुझे समझ में आ गया है. और वो भी थे कि जिन्होंने ये डाला कि सब झूठ है और आप ये वाला पानी पियेंगे और उसके बाद आप बिल्कुल दुरुस्त हो जाएंगे, आप इससे बचे रहेंगे. तो मेरे ख्याल में ये तो हुआ. और आई थिंक अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चले जाएं, टेलीविजन पे चले जाएं और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे वो लोग जो बीमार हुए और दुरुस्त हुए वो आते रहे, उनसे यकीनन मुआशरे में किसी हद तक मामले को हल करने की सलाहियत पैदा हुई. तो इसने मदद तो की मेरे ख्याल में. लेकिन इससे ज्यादा होता और ज्यादा मदद मिलती, ये मैं इस बारे में बहुत श्योर नहीं हूँ. मेरे ख्याल में जो जिस चीज़ से वाकई मदद मिलती वो ये कि हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में, हमारे मोहल्लों में वो फोरम्स मौजूद होते हैं जिसका कम्युनिटी जिसका हिस्सा होता, और जो काम हम उन कम्युनिटीज में जाके कर रहे हैं उसके करने में वो कम्युनिटी शामिल होती. जैसे कि अगर हम पाकिस्तान कराची में वो आपको वो लेडी हेल्थ वर्कर्स का इम्पैक्ट नहीं मिलता, लेकिन इंस्टीट्यूशन में कुछ जगहों पर, अक्सर जगहों पर लेडी हेल्थ केयर वर्कर की एक्सेस जो है उसकी वजह से कम्युनिटी की एंगेजमेंट बेहतर हो जाती है. तो आई थिंक अगर कम्युनिटी एंगेजमेंट इस प्रोसेस में ज्यादा होती ना तो शायद मामला और आसान होता. सोशल मीडिया पे आई थिंक मीडिया ने अपना रोल बहुत अच्छे और बुरे तरीके, दोनों तरीके से प्ले किया और वो हमें नजर आया. And I think just to jump off that point, like one of the most important points for me was when you were talking about even healthcare as an issue is something that needs to be done communally. Like कि आपके एक कम्युनिटी लेवल पे, बहुत ही स्मॉल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हेल्थकेयर होना चाहिए. सही है, आपके जो हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स हैं they should be from community themselves. I think that's a very important point. And I think sometimes governance के मसले के अंदर भी that's something we really overlook. Like when you talk about public healthcare and public structures of providing health, so a lot of these measures, जब आप बात कर रहे हैं कि जबर की बात करना, वो सब चीज़ करना, a lot of them seem very top down. कि क्योंकि आपने मुआशरे के तौर पे इस तरह के स्ट्रक्चर्स बना लिए कि अगर हेल्थ केयर होगी वो एक सेंट्रलाइज्ड हॉस्पिटल में इस तरह से होगी, अगर लॉकडाउन होगा और आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है वो एक ही गवर्नमेंट के मैसेज के जरिए मिल रही है. तो या आई डेफिनेटली, तो आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू मेक, लाइक कि अगर हमारे पास कुछ ज़्यादा और लाइक सोशली तौर पे एम्बेडेड स्ट्रक्चर्स हों, एक सेकंड सॉरी, या कि अगर हमारे पास हमारे पास मुआशरे के अंदर ज़्यादा सोशली एम्बेडेड जो है हेल्थ केयर वर्कर्स हों और प्रैक्टिशनर्स हों, तो डेफिनेटली आई थिंक उससे भी काफ़ी फर्क पड़ सकता था in terms of providing help, in terms of providing equal access to knowledge. क्योंकि I think that's also वही वाली बात है, this issue of trust वो भी इसलिए नहीं होगा because there really isn't a relationship of trust in the first place, like इस किस्म के मॉडल में. So I think that was a very good point. तो उसके अलावा एक दूसरा पॉइंट ये था कि like a lot of problems जो आपने और डॉक्टर आमिर ने जो हमें बताई हैं, सही है, they seem to arrive, उनकी जड़ को ये समझ में आ गई कि this was a completely unforeseen pandemic जिसके लिए कोई भी तैयार नहीं था. तो a lot of the stuff that you had to figure out आपको खुद ही करना पड़ा, ट्रायल एंड एरर के जरिए करना पड़ा. एंड जिस तरह से डॉक्टर आमिर ने काफ़ी चीज़ें बताई कि आप लोगों ने एक गाइडलाइन बना के NCOC को भी दिए और वो भी हो गए,
तो what I want to ask like इसके वो NCOCs को approve हो गए, but did you see them being put in use? Like अगर आपने अपने colleagues से बात की हो across different hospitals in like Karachi में, even across your provinces, तो उन तक ये official channels के जरिए ये guidelines पहुंच हुई थी या नहीं पहुंच हुई थी, या उन पर कितना जो है अमल होगा? If you can talk a bit about that. So that's an excellent question. Guideline तो बन गई, मगर इस्तेमाल भी हुई कि नहीं हुई? उसमें there's some good news and some bad news. Good news is that guidelines, the point never came कि guidelines needed to be enforced, क्योंकि हमारी resource guidelines थी कि resources जब आपकी खत्म होने लगे तो किसको दें? आपके पास 3 मरीज हैं जिसको वेंटिलेटर की जरूरत है और 1 वेंटिलेटर मौजूद है, तो किसको दें? वो उनके ऊपर किस बेसिस पे आप वो डिसीजन लेंगे? अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा नहीं हुआ. अगर हमारे पास किसी अस्पताल में वेंटिलेटर कम हुए, वो मरीजों दूसरे जिनको जरूरत थी उनको ये शिफ्ट करने की कहा जा सकता किया गया, तो भाई वहाँ अवेलेबल है, वहाँ आप जा सकते हैं. तो वो पॉइंट ऐसा नहीं आया इस पीक के अंदर जो हमने गुजारी है, और उम्मीद है कि दुआ है कि ऐसा नहीं आएगा. मगर एक तो ये थी, और कैपेसिटी भी हमारी बढ़ गई थी. अच्छा, दूसरी जो बैड न्यूज़ ये थी कि क्या हमने ये गाइडलाइंस के बारे में फिर ये वाइड डिसमिनेशन हुई, NCOC की वेबसाइट पे है, नेशनल बायोएथिक्स कमेटी की वेबसाइट पे है, और NIH पाकिस्तान की वेबसाइट पे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पे, सब जगहों पे मौजूद है. ये NDMA की वेबसाइट, इन सब जगहों के ऊपर वो हमारी गाइडलाइन मौजूद है. मगर हम जब और हम एक्चुअली एक रिसर्च कर रहे हैं थ्रू आवर सेंटर लुकिंग एट फ्रंट लाइन वर्कर्स और उनके एक्सपीरियंसेस इन डीलिंग विद द कोविड क्राइसिस. तो हमने उनसे एक सवाल ये भी पूछते कि भाई कोई आपको मालूम है कोई गाइडलाइंस हैं, कोई तरीक़ाकार इसका, अगर ये ऐसा सिचुएशन होती तो आप क्या करते? उनमें से अभी तक किसी ने हमको ये कहा गाइडलाइंस है, उनको कोई इल्म नहीं था. जो फ्रंट लाइन वर्कर था उनको इन गाइडलाइंस के होने का अभी तक हमारे पास कोई एविडेंस नहीं आई है, कोई इल्म था ये है भी कि नहीं है. उसकी एक वजह ये हो सकती है कि उनको जरूरत नहीं पड़ी इसकी मालूम करने की, और गवर्नमेंट ने भी फिर इन्फोर्स नहीं की, बिकॉज मतलब डिसेमिनेटरी नहीं की, शोर नहीं मचा इसके बारे में, क्योंकि वो उस पॉइंट से हम लोग पहले नीचे हो गए. Either that, और दूसरी चीज ऑफ कोर्स तो ये ना कि गाइडलाइंस को जिस तरह से अगर आप जाके कोविड की वेबसाइट पे जाके देखें, गवर्नमेंट की वेबसाइट है, it has over 40 guidelines including this one. There are over 40 guidelines और guidelines चेंज होती रहती हैं. Many people are not aware of them. Healthcare workers, public, ये सबके लिए है ये गाइडलाइन, are actually not aware कि आप अगर ट्रैवल करेंगे तो ये गाइडलाइन बनी हुई है. आजकल स्कूल खोलेंगे तो उसकी गाइडलाइन बनी हुई है, रेस्टोरेंट खोलेंगे उसकी, उसमें से SOPs निकलते हैं. तो वो अवेयरनेस लोगों में उतनी वो नहीं रही है अनलेस उनमें उनको खास तौर पे एफर्ट करके वो किया जाए. तो दोनों तरह से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट थे. एक तो अवेयरनेस नहीं थी, मगर दूसरी इसकी जरूरत भी नहीं पड़ी. सही. अच्छा, we also have a question in the chat from I think Dr. Mohsen, which is can the panelists comment on ways in which there can be better involvement of public in the COVID issue? TV channels are not the best way of doing things. और जो जिस किस्म के डॉक्टर या यहाँ पे हमारे क्योंकि मोहल्ला ग्रुप है नहीं, तो फिर बेहतर तरीका क्या निकल कर सकता है आपके ख्याल से? मैंने जैसे कि अभी पहले सवाल के जवाब में भी ये कहा था कि जो पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट है ना, पब्लिक की इंगेजमेंट है, उसका लेवल मुख्तलिफ है. यानी जो मैं दोबारा ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स तरफ आती हूँ तो पब्लिक इंगेजमेंट की लेवल्स अलग अलग हैं. वो उस मोहल्ले के लेवल पे भी हो सकती है, उस मोहल्ले के लेवल का जो करीब तरीन अस्पताल है, क्या और या जो कोई हेल्थ का निज़ाम वहाँ मौजूद है, क्या उस मोहल्ले या उस इलाके के लोग उस निज़ाम का हिस्सा हैं कि नहीं है. हॉस्पिटल एथिक्स कमेटीज होती हैं आमतौर पे, तो क्या कम्युनिटी के लोग हॉस्पिटल एथिक्स कमेटी का हिस्सा हैं? एक तरीका ये होता है. दूसरा, प्रोविंशियल लेवल पर जो आपका हेल्थ केयर सिस्टम मौजूद है उसमें कम्युनिटी की ट्रू रिप्रेजेंटेशन मौजूद है कि नहीं है. यानी सिर्फ मिनिस्टर बैठा हुआ है और मिनिस्टर के नीचे के लोग बैठे हैं और 2-4 बड़े अस्पतालों के लोग बैठे हुए, या आम पब्लिक जो कि जिसका हेल्थ से भी कोई ताल्लुक नहीं है, मिनिस्ट्री से भी कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो अपने मसले ज्यादा बेहतर तरीके से जानती है, वो वहाँ बैठी हुई है कि नहीं. क्योंकि जब पब्लिक आपके इस डायलॉग का हिस्सा होती है तो फिर वो ये मैसेज लेके वापस जाती है
اور آپ کی راہ عامہ کو ہموار کرنے میں یہی پبلک آپ کا حصہ بنتی ہے. تو میرے نزدیک یہ کام بالکل ہو سکتا ہے, لیکن اس کے لیے ہمیں اس پرابلم کو اپروچ ڈفرینٹ اینگل سے کرنا پڑے گا, اس معاملے کو دیکھنا مختلف طریقے سے پڑے گا. تو وہ شاید اس پروسیس میں ہم یہ سیکھ جائیں کہ ہمیں کمیونٹی کو انوالو کرنا ہے اور کمیونٹی کو ایک مختلف طریقے سے انوالو کرنا ہے. صحیح جی. And I think ایک سوال کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ can you imagine what form those communications will take, like کیونکہ جب وہ بات صحیح ہے کہ کس طرح سے ہونا چاہیے, اس میں کون کون ہونا چاہیے, وہ ایک فارمیٹ سے بھی اس پہ کافی فرق پڑتا ہے, گفتگو پہ فرق پڑتا ہے. I think what the question was trying to ask ہے کہ جو آپ کی اگر ٹی وی چینل کی جو سیٹنگ ہوتی ہے وہ بہت ہی اسپیسیفک سیٹنگ ہوتی ہے, لائک آپ کے پاس ایک ہوسٹ ہوتا ہے, اس میں مزید ہوتا ہے, لائک مور سینسیشنلائزنگ مینی ویز. تو I think سوال یہ بھی ہے کہ do you have any possible ideas کہ کون سے کچھ کوئی بہتر اگر فارمیٹ ہو سکتے ہیں اس قسم کی گفتگو کرنے کے لیے؟ اس قسم کی گفتگو کرنے کے لیے فارمیٹ بہتر ہو سکتے ہیں. ایک ایفرٹ ہم نے جو ابھی ہم نے کی تھی, ہم نے آئی تھنک سی بیک نے اور سی بیک کی بہت سارے فیکلٹی ممبرز نے رائٹنگس کیے تھے. آپ کو جو آپ کے ڈان ہمارے پاس چونکہ زیادہ آسانی سے ہماری چیزیں چھاپ دیتا ہے, تو ہم نے ڈان کو اپروچ کیا تھا, اور ڈان میں ہمارے کئی آرٹیکلس چھپے تھے جس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ عام لوگ اسے پڑھ سکیں. جو ایک بڑا مسئلہ ہمیں پیش آیا کہ ہم اردو میں جب لکھتے ہیں تو اردو کے اخبار میں چھپنے کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے, جب ہم بھیجتے رہیں تو میرے خیال میں جو اخبار ہے شاید اب کم لوگ پڑھتے ہیں, لیکن وہ بھی ایک آسان ذریعہ ہے لوگوں تک پہنچنے کا, اور جس کے ذریعے ڈائیلاگ ہو سکتا ہے. تو جو کامن پلیٹ فارمز ہیں آپ انہیں کو یوز کر سکتے ہیں. آپ نیا پلیٹ فارم ایجاد شاید نہیں کر رہے ہوں گے, بلکہ آپ جو کامن پلیٹ فارمز ہیں ان کو استعمال کریں گے, اور کوشش آپ کو کرنی ہے کہ اس میں آواز صرف اس اتھارٹی والے آدمی کی نہ آئے, ہیلتھ کے پروفیشنل کی نہ آئے, بلکہ عام آدمی کی بھی آواز آ رہی ہو. تو وہ بالکل ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ سینسرائز کرنے والی سچویشن کی بجائے ایک سیشن ہو سکتا ہے جس کو آپ کہیے, جو کہ آپ سیریس قسم کے ڈسکشن نہیں ہوتے نا عام طور پہ ان جنرل. بہت تھوڑے سے پروگرامز آپ کو ایسے نظر آتے ہیں جہاں پہ مختلف معاشرے کے مختلف حصوں کو ریپرزینٹ کرنے والے لوگ بیٹھے ہوں, اور وہ اپنے اپنے خیالات پیش کر رہے ہوں, اور ایک مباحثہ ہو رہا ہو. اس مباحثے کی ضرورت ہے جو کہ چاہے اخبار کے لیول پہ ہو رہا ہو, چاہے میڈیا کی الیکٹرانک میڈیا کے لیول پہ ہو رہا ہو. اس مباحثے کی ضرورت ہے جہاں ایک آدمی کہے میرے نزدیک یہ درست ہے, اور دوسرا کہے کہ ہاں یہ درست ہے لیکن اس میں یہ بھی کیا جا سکتا ہے. اور جس طرح سے مطلب میں ایکسپینڈ کرنا چاہوں, جس طرح سے ابھی تک پیٹرن ہمارے پبلک ڈیبیٹ کا ہے, مطلب پبلک انوالومنٹ کا ہے, پبلک کہاں ڈیبیٹ کرتی ہے. ایک بہت مائنورٹی ہے جو کہ اخبار پڑھتی ہے, ٹھیک ہے, جو مگر اسی طرح سے بہت پاکٹس ہیں مائنورٹی پیپل, ایک تو خیر پڑھے لکھے مائنورٹی کے اندر تو اخبار پڑھنے کی کیپیسٹی نہیں رکھتے, مگر جو پڑھنے والے بھی ہیں وہ بہت کم ہیں. جو مگر فورا بہت سارے ہیں اب ڈیبیٹ کے پبلک انگیجمنٹ کے, وہ دیٹ ڈز انکلوڈ television and radio and all of these. It does include اخبار, مگر it also includes social media. Social media پہ صرف میمز نہیں ہوتی, سوشل میڈیا کے اندر بہت پازیٹیو ایسپیکٹس بھی ہیں جس پہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اگر رسپانسبل طرح سے اس کو استعمال کیا جائے. آپ پبلک ڈیبیٹ جو کرانے کا فرض جو ہے نا وہ ایک آدھ مطلب کوئی ہمارا سینیٹر یا ایک کوئی انڈیویجول یا کوئی گروپ یا ارتقا نہیں ہے, صرف یقیناً ہمارا رول ہے اس کے اندر ٹو ٹیک دس فارورڈ, مگر اٹ از آلسو دی ریسپانسبلٹی آف دا گورنمنٹ. گورنمنٹ کے لیول کے اوپر یوزنگ گورنمنٹ میڈیا اینڈ فورا they can create these debates جو کہ سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز کے اندر سیریس ڈیبیٹ لے کے جائیں. جس طرح سے انہوں نے استعمال کرنا شروع کیا جب جیسے کووڈ کو سمجھ میں آنا شروع ہوا تو مختلف ایسپیکٹس سے ملٹی پرونگ اٹیک بائی دا گورنمنٹ آن کووڈ, جس کے اندر انہوں نے مختلف میڈیا استعمال کیے. وہ ٹیلی فون کے اوپر جو آپ کا میسج بھی چھوٹا سا ایک آتا ہے ہمیشہ, وہ جو چینج بھی ہوتا رہتا ہے شروع کے اندر ہر رنگ ٹون کے اندر. اسی طرح سے ایپس آئے. So there are many ways of putting the question to the public.
For instance, the public debate that I was talking about کہ یہ جو ویکسین آئی کس کو پرائرٹائز کرنا چاہیے, کس کو ملنا چاہیے, اس کے لیے پبلک کیا سمجھتی ہے, سوچتی ہے, اپنے اوپینین جو ہیں. Obviously بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو کہیں گے یہ سب فراڈ ہے, یہ ہم کو ویکسین اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ یہ ویسٹرن ایجنڈا ہے اور ہم لوگوں کو چاہتے ہیں کہ ہماری جو ہے قوم جو ہے وہ اسٹیرلائز ہو جائے. یہ بھی لوگ کہیں گے, مگر پبلک ہے نا, اس کے اندر شاید کوئی ریشنل چیزیں بھی بہت ساری آئیں گی, آپ کو ارریشنل بہت ساری چیزیں آئیں گی, کچھ چیزیں آپ کو پسند آئیں گی, کچھ چیزیں آپ کو بالکل پسند نہیں آئیں گی. تو مگر وہ ساری انفارمیشن اس طرح سے مل سکتی ہے. مگر وہ انگیجمنٹ ضروری ہے. اس انگیجمنٹ کے پروسیس کو کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ اونرشپ ہو قوم کی. یہ حکومت نے یا جو اپنی رٹ نہیں اس پہ وہ لاگو کیے, بلکہ ہم سے پوچھ کے, ہم کو انوالو کر کے وہ کیا. 100% کنسنسس تو کبھی کسی چیز میں کبھی بھی نہیں ہو سکتا, مگر کم از کم لوگوں کو پتا تو ہوگا, ایجوکیشن بھی اس میں ہوگی کہ بھائی یہ ویکسین کا مطلب یہ ہے, اس میں رسکس یہ ہیں, اس میں فائدے یہ ہیں, اس کے آپشنز یہ ہیں, نہ لگانے کا کوئی آپشن ہے, یہ بہت ساری چیزیں ہیں. اس لیے پہلی اویئرنیس ہے. ابھی بھی آپ اچھے خاصے پڑھے لکھے سرکلز میں جائیں اور گفتگو یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ دیکھا اب انہوں نے سب کو پہلے دنیا بھر میں انفیکٹ کیا ہے اور انفیکشن بھی کسی کو نہیں ہے, سب ڈرامہ ہے. اس کے بعد اب یہ لوگ اپنے پیسے بنا رہے ہیں ٹیکے لگوا کے. اب ایک یہ بھی ایسپیکٹ ہوگا, یہ آپ کے پاس آئے گا, اور یہ پرابلی ڈومیننٹ ایسپیکٹ ہوگا ہمارے ملک کے اندر. ہم نے پولیو کے ساتھ کیا کیا ہے, وی ول پرابلی ناٹ بی اینی ڈفرنٹ ان دس. مگر اگر ہم لوگ اس کی راہ ہموار کریں پبلک انگیجمنٹ سے, یوزنگ آل دیز میڈیا, ویدر اٹ از سوشل میڈیا اور ٹیلی ویژن اینڈ نیوز ایکسیٹرا, اس میں کریں تو اور پبلک اوپینین اس طرح سے بلڈ ہو سکتی ہے. Yeah, I think the key word here really is process. جس طرح سے آپ نے کہا کہ public engagement is a process. It's not something جو آپ نے ایک دفعہ آن کیا پھر مسئلہ ختم ہوا آپ نے آف کر گیا. It's about cultivating like a long lasting relationship of trust, right, which you can get tap into bar. So I think that's also very important. Yeah, thank you. بس ایک اور سوال میرے پاس یہ بھی تھا ڈاکٹر نے کہا, جیسے ایک پوائنٹ پر آپ نے یہ کہا تھا کہ شروع میں تو ڈیٹا کی ہینڈلنگ میں کافی مسئلہ ہوا تھا. اینڈ آئی ریممبر کہ آئی تھنک کراچی میں جو سب سے پہلا کیس ہوا تھا وہ ایک لڑکے کا ہوا تھا جس کا نام یا تھا, اینڈ دیٹ واز لائک سو جسٹ سو ہارڈلی ہینڈل, لائک کہ اخباروں میں اس کا نام آ گیا, اس کا ایڈریس آ گیا تھا, واٹس ایپ پہ اس کی پکچرز فارورڈز آ گئی تھی. سو یا دیٹ واز ڈیفینیٹلی ہاربل. بٹ جیسے آپ نے کہا کہ آگے بڑھ کر جو ہے ڈیٹا کی ہینڈلنگ میں کافی فرق آیا اور وہ کافی بہتر ہو گئی. کین یو ٹاک ا بٹ اباؤٹ کہ وہ کس طرح سے بہتر ہو گئی؟ دیکھیں وہ وقت بھی آیا تھا کہ جب سوشل میڈیا پر جتنے لوگ, جب پلازما تھراپی ایک بخار چڑھا تھا قوم کو, اس وقت وہ جتنے لوگ جو کہ پازیٹیو تھے ان کے فون نمبر اور نام سوشل میڈیا پر شیئر ہو گئے تھے. لیکن بہت مناسب بات یہ کہ اس وقت ایک کاؤنٹر آرگومنٹ نکلا اور لوگوں نے کہا کہ یہ غلط ہے, آپ لوگوں کے نام وہاں نہیں ڈال سکتے. اور ہفتہ اور 2 ہفتے کے اندر وہ نام سوشل میڈیا سے غائب ہو گئے. میں چونکہ بالکل شروع میں اپریل میں میرا کووڈ ڈائگنوز ہوا تھا, تو میں جتنے فون کالز مجھے آئے تھے جس فریکوینسی سے, جس رینڈم طریقے سے, اور 3 مختلف ڈپارٹمنٹ مجھے کال کر رہے تھے, وہ جب بعد میں پازیٹیو ہوئے ان کو اس طریقے سے کالز نہیں آئے. اور کانٹیکٹ ٹریسنگ کا کام وہ ڈیجیٹلائز ہونے کی وجہ سے شاید ان کے کانٹیکٹ ویسے ہی ٹریس ہو گئے. ان کانٹیکٹس کو پرسنلی کانٹیکٹ کیا گیا, بار بار گھر پہ آنے کا عمل اور گھر کو اپروچ کرنے کا عمل. میرے گھر آ کے انہوں نے یہ بھی دیکھا تھا کتنے کمرے ہیں اور آپ آئسولیٹ کیسے کر رہے ہیں. تو وہ عمل آئی تھنک میری پرائیویسی اور کانفیڈینشیلٹی کا ریئلائزیشن ود دا پاسٹ ٹائم ہوتی گئی, جو آئی تھنک ایک اپریشیٹ کرنے والی بات ہے کہ ٹرینڈ جو طریقے تھے قابو پانے کے, وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ گورنمنٹ اور گورنمنٹل ایجنسیز ان کو سیکھتی گئیں اور ان کو انہوں نے تبدیل کیا. تو میرے خیال میں فرق پڑا تھا. میں نے جو دیکھا میرے بعد والوں نے شاید اتنی انٹینسٹی پہ نہیں دیکھا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ باقی لوگ تھک گئے کانٹیکٹ کر کے انہوں نے کہا کہ چھوڑو کون نہیں. بٹ ٹو بی فیئر آئی تھنک دس واز این آن دی جاب ٹریننگ. پیپل were never trained for this. اسی لیے they feel much more secure کہ اب ہم لوگ زیادہ بہتر ٹرینڈ ہیں. اس میں جو کانسیپٹ پریویسی کا ہے نا, وہ پاکستان میں بڑا مختلف ہے اور کانفیڈینشیلٹی کا بہت ہی مختلف ہے. اگر مطلب محلے میں کسی کو کچھ بھی ہوتا ہے, سارے محلے کو پتا ہوتا ہے. مریض کو خود نہیں پتا ہوتا اس کا ڈائگنوسس کیا ہے, اس پورے خاندان کو پتا ہوتا ہے اس کا ڈائگنوسس کیا ہے. چاہے جتنا ہی وہ پرائیویٹ وہ اس کا مرض نہ ہو, پتا سب کو ہوتا ہے. یہ بری طرح سے نہیں وہ کرتے کہ یار غلط, وہ
they care about it. अगर वो अस्पताल जाके किसी से, हमारे पास जो मरीज आते हैं और आप पूछे कि आप कौन है, वो भाई है, इनके को 16 भाई खड़े होते हैं, वो मोहल्ले का हर लड़का उनका भाई बन जाता है, ठीक है ना. और क्यूरियोसिटी भी होती है, मगर कोई उसमें कोई बुराई का आंसर उसमें नहीं होता. उसमें आमतौर पे मगर सोसाइटी हमारी ऐसे बिहेव करती है. 2 साल हो गए, शादी हुई है, बच्चा नहीं हुआ, पूरे मोहल्ले को, मतलब खाला और पुप्पू को तो है ही मसला, मगर पूरे मोहल्ले को ये मसला होता है कि भाई लड़के में मसला है लड़की में. अब ये चीज जो है ना, किस डॉक्टर को दिखाना, ये अमल इसके अंदर भी वो शामिल है कि वो उसको बुरा नहीं भी समझते बहुत से, मगर कुछ चीजें हैं जिसपे लाइक जब इनके घर के सामने एक गाड़ी खड़ी होती है, उसमें से वो सफेद पीपी पहने में 4 बंदे निकलते हैं, तो उसके ज्यादा से मतलब ये था एक येलो स्पॉट बना दे के सामने कि यहाँ वो, even though she was not feeling कि I think it's a stigma, मगर it becomes a stigma कि वो लोग फिर आपके मोहल्ले वाले दूर से गुजरते हैं, वहां से सामने से गुजरते नहीं है, क्योंकि उस वक्त वो नया था. So but we're learning, I think कौन भी लर्न कर रही है कि स्टिग्मा की भी इसमें कोई बात नहीं है, कोई तोहमत नहीं है कि किसी को, क्योंकि एक बड़ा मेजर फैक्टर कोविड has been कि it is a very great unifier also. हर सोसाइटी के हर मेंबर को हो सकता है, अमीर को होगा, गरीब को होगा, केयर के लेवल्स में ऑफकोर्स सोसाइटी चेंज हो जाती है, मगर जहां तक लगने का ताल्लुक था शुरू के अंदर अभी भी कि वो पीपल आर अमीरों को भी इसने मारा है, बच्चों को भी अनफॉर्चुनेटली, एंड बड़े उम्र के लोग भी, तो ये सारे लोग इसकी जद में रहेंगे, तो इट्स अ ग्रेट यूनिफायर फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू. Yeah, I mean, I definitely it is a great unifier in some ways, right? But जिस तरह से आप लोगों ने बोला होगा कि लेकिन अगर ways वो हमें सोसाइटी के अंदर जो inequalities है वो भी काफी अच्छी तरह दिखा कर आएगा. And I think that's a good way to go into like the last question that I want to raise, like the last point I want to raise, which is what you talk about, you know, कि अगर वैक्सीन आएगा भी तो उसका एक्सेस क्या होगा, सही है. And I think that's something जिसके ऊपर काफी पब्लिक डिबेट हुई थी अगेन, क्योंकि जब बिल्कुल शुरू का वक्त था और जब टेस्ट भी वाइडली अवेलेबल नहीं है, तो हम वही देख रहे थे क्योंकि मिनिस्टर्स को कैसे हो रहे थे, पार्लियामेंट्रीज कैसे हो रहे थे, लाइक इवन सेलिब्रिटीज कैसे हो रहे थे, लाइक बट सिबलिंग्स कैसे नहीं हो पा रहे थे. एंड सवाल यही था यूं कि व्हाई आर ऑल ऑफ दीज रैंडम पीपल बीइंग टेस्टेड बट नॉट उस लाइक शहर के जो बड़े क्लस्टर्स बड़े वहाँ पे टेस्ट नहीं हो रहे. एंड आई थिंक लोगों को, एंड आई एम श्योर दिस इज अ वेरी पॉपुलर पब्लिक ओपिनियन अभी भी, लाइक कि अगर कोई वैक्सीन भी रोल आउट होगा तो वो प्रॉब्ली इसी किस्म के पैटर्न को फॉलो करेगा. एंड so I think, but again, I think point वही है, like this is a matter of resources, right? Resources and resource allocation. And so I would really like to talk a bit about that with both of you, like कि एक चीज जो हमने ये देखी, like जो शायद आपकी प्रेजेंटेशन में इतनी वाज़ेह तौर पे नहीं निकल के आई है कि when we talk about, वो बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, like कि maybe हम लोग उतनी कैपेसिटी स्ट्रेच नहीं हुए थे जो शायद बाकी ममालिक हुए थे और दूसरी जगह नहीं थी. But at the same time, there were like a lot of deaths in Pakistan, so yeah, and a lot of them were related to not receiving like access to medical facilities, or maybe facilities that need be, or maybe not even being able to access proper medical advice. Like a lot of people जो घर के अंदर isolate कर रहे थे, सही है, they were not able to even buy oxymeters या घर के लिए जो आपको हेल्प की चीजें हैं, घर के लिए अगर आप isolate करके उनको दवाइयाँ देना चाहें तो वो दवाइयाँ अक्सर अस्पताल से आपको नहीं मिल रही हैं, आपको अपने लोकल मेडिकल सेंटर से नहीं मिल रही हैं, सही. तो आई एम नॉट श्योर अगर ये सवाल आपके स्कोप में आता भी नहीं है, बट आई वुड रियली लाइक टू नो if you can comment a bit on जो मेडिकल रिसोर्सेज की वो किस तरह से रेगुलेट की जा रही है इस वक्त, एंड मे बी उसके हवाले से जो है हॉस्पिटल्स ने क्या सीखा है. देखिए, पहले जो when we started off, I can take on, when we started off, nobody was really sure कि क्या हो रहा है, ठीक है. तो इसमें ऑन द जॉब ट्रेनिंग थी गवर्नमेंट के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए, इदारों के लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए, पब्लिक सेक्टर, सब के लिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग. इसलिए 10 कोविड के लिए बेड बनाए या 15 बनाए या 20 बनाए या कितने बनाए, वो किसी को नहीं पता. इसलिए ये, और जब अस्पताल में 10 बनाए और 10 भर गए और 4 अस्पताल के मरीज, अस्पताल के कामला जो है वो इन्फेक्ट हो गया, तो पैनिक तो अस्पताल में फैलेगा ना, तो वो बंद कर देंगे कि अब ये इधर नहीं आ सकते. तो जब पब्लिक अपने मरीज को लेके आ रही है, अस्पताल के गेट बंद है उनके लिए, तो पैनिक ये फैलेगा, तो वो कहीं और जाएंगे, फिर कहीं और जाएंगे. उस वक्त सिस्टम भी ये नहीं था कि वो कहाँ जाए. देयर वाज नो डैशबोर्ड, देयर वाज नो नेटवर्क, देयर वाज नो फोकल पर्सन फॉर एवरी इंस्टीट्यूशन, जो कि बाद में चीजें ऑर्गेनाइज हुई हैं.
ऑब्वियसली परफेक्टली ऑर्गेनाइज नहीं हुई है. हम लोग अब आप इन द बेस्ट ऑफ आवर टाइम, जबकि सब नॉर्मल होता है, हमारी रिसोर्सेज कहाँ होती हैं? धक्के खा रहा होता है मरीज वैसे भी, ठीक है ना, और मगर वो रेडार में नहीं आता, बिकॉज ये तो हेडलाइन न्यूज है, इतना स्कोर इतना. अगर आप यही स्कोर बोर्ड लगा दें जो कोविड का आपके टीवी पे अखबारों में लगा हुआ है इस वक्त, वही स्कोर बोर्ड लगा दें ट्यूबरकुलोसिस के लिए, वही स्कोर बोर्ड लगा दें डेंगू और मलेरिया के लिए और हेपेटाइटिस के लिए, नींदें हराम हो जाएंगी. क्योंकि अभी जो हम कह रहे हैं 300-400 प्लस इन्फेक्टेड विद कोविड, इफ यू गेट अदर इन्फेक्शियस डिजीजेस इन द सेम डैशबोर्ड, तो पता नहीं कितना होगा. इट विल बिकम, आई मीन इट विल, यू विल नॉट बी एबल टू रैप योर हेड अराउंड इट, क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर. मगर वी मेंटेन्ड सम सॉर्ट ऑफ सैनिटी विद दैट आल्सो. तो ये yes, people have died on the way to the hospital, people have died from one hospital to the other, people have suffered tremendously. घर के अंदर चौथे फ्लोर पे मरीज है, उसको नीचे उतारने वाला कोई नहीं है उसकी बीवी के अलावा, और वो अपने हस्बैंड को कैसे उतार के लाए, क्योंकि मोहल्ले वाले करीब आने को तैयार नहीं है कि छूट की बीमारी है, ये लग जाएगी, ठीक है. सो क्योंकि उनके पास वो, और फिर अस्पताल के अंदर जो डॉक्टर काम कर रहा है या डॉक्टर छोड़ दें, जो अमला, जो वार्ड का अमला काम कर रहा है, उनके पास प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं है. उसके, और ये पाकिस्तान की तस्वीर नहीं है, ये बरतानिया और अमेरिका की भी तस्वीर है. सो आवर पिक्चर वाज नो डिफरेंट. हाँ, उतना बड़ा अगर चैलेंज पाकिस्तान में आता तो क्या शामत आती है हमारी, अल्लाह ने बचाए, उतने बड़े चैलेंज नहीं आया, मगर हमारे हिसाब से बहुत बड़ा चैलेंज आया. हमारी जो रिसोर्सेज थी उसके हिसाब से टू बी एबल टू माउंट दिस रिस्पांस एंड सस्टेन दिस रिस्पांस इज रिमार्केबल. अगर आप हेल्थ केयर वर्कर्स जो फ्रंट लाइन पे से बात करें, उनसे आजकल दे आर मच मोर कॉन्फिडेंट नाउ टुडे इन डीलिंग विद. मेरा ख्याल में दे आर ओवर कॉन्फिडेंट, मगर दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. मगर जी नहीं, जो एक कंपोनेंट आई थिंक अरसम के सवाल का हिस्सा है, वो सप्लाईज का है, मेडिकल सप्लाईज का है. और वो बिल्कुल जो फैसिलिटीज थी वो तो फिर भी हम कुछ बेहतर कर पाए, लेकिन सप्लाईज के सिलसिले में मेरा ख्याल नहीं है कि हमने किसी बहुत बेहतर कंट्रोल का मुजाहरा किया. वो मास्क जो 100 रुपए का था वो 1000 रुपए का, उसका डब्बा 1000 रुपए और कई हजार रुपए का हो गया. वो दवा जो 200 रुपए की थी वो अचानक से कई हजार रुपए की हो गई. वो ग्लव्स जो 250 रुपए में पूरा पैकेट मिल जाता था वो 2-2.5 रुपए में मिलता रहा. उसको कंट्रोल करने का नहीं है मैकेनिज्म. तो अर्सम यू राइट कि हाँ, वो जो सप्लाईज है, मेडिकल सप्लाईज, उन पे कोई रेगुलेशन एग्जिस्ट शायद नहीं करती है. और इस सिलसिले में कोई काम हुआ है कि नहीं हुआ, कानून, वो मतलब अदालत से फैसले जरूर हुए हैं, लेकिन अदालत के फैसलों की इम्प्लीमेंटेशन ऑन सोसाइटी लेवल नहीं नजर आई. जरा अखलाकी उसूल के लिए के एप्लीकेशन के लिए कोई कानून नहीं होता. बिल्कुल सर, वो अपने अंदर कानून होता है. यहाँ जो होर्डिंग हुई है वो उस पे कोई कानून होता भी तभी होर्डिंग होती है. वो अगर जो, सो इट ब्रॉट आउट, द पैंडेमिक ब्रॉट आउट द बेस्ट इन अस, इट आल्सो ब्रॉट आउट द वर्स्ट इन अस. जो पैंडेमिक बिकेम अ बिजनेस. पैंडेमिक में लोगों के घर लुट गए, पैंडेमिक में लोगों ने अपने घर बेचे हैं अपने खानदान वाले को इलाज करने के लिए. वी हैव डेटा अबाउट दैट आल्सो. हमारी रिसर्च में ये पता चल आता है. अस्पताल में जो लोग आते हैं उन अपने घर बेच दिए उन्होंने, और दूसरों लोगों ने जो प्रॉफिटियर्स थे उन्होंने प्रॉफिट पर कमाया उसके साथ. उसी तरह से कि वो ग्लव्स महंगे किए, ये वो गायब हो गए, मास्क गायब हो चुके, हैंड सैनिटाइजर जो था वो गायब हो गया. जो एसेंशियल चीजें थी जो कि आमतौर पर मिलती थी वो गायब हो गई, और इसलिए गायब हुई नहीं कि इस्तेमाल में हो गई, होल्डिंग हुई. एंड उसके छापे पड़े, उसी स्टोर के अंदर सैनिटाइजर के डब्बे पैक हुए रखे, और फिर वो चार गुना उसमें. सो पीपल हैव प्रॉफिट. हॉस्पिटल से प्रॉफिट, हॉस्पिटल ने पैकेजेस प्राइवेट सेक्टर के अंदर, क्योंकि अब वो कहते हैं कि प्रॉफिट नहीं था, हमारा अस्पताल महंगा अस्पताल है, उसके अंदर यही पैकेज बनता है, जो भी है. मगर there has been profiteering at various levels on this pandemic and no amount of regulation. ये तो अपना ज़मीर है, ज़मीर को जगाने के लिए कोई कानून नहीं होता. नहीं, I definitely agree. Like hoarding is definitely like a social culture problem. Like when you talk about resources, like part of it is also कि कि हुकूमत जो है वो खुद कितना बजट जो है अपना, और या वो किस तरह से हॉस्पिटल्स को जो है वो स्टाफ कर रही है, वो हॉस्पिटल्स को कितनी रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रही है. क्योंकि अगेन दैट्स आल्सो लाइक अ वेरी बिग बॉटलनेक. राइट, अगर आपको एक फेडरल लेवल के ऊपर अगर आपकी जो है रिसोर्सेज वैसे ही कम है, सही है, तो दैट जस्ट मेक्स होर्डिंग अ मच मोर लाइकली
thing to happen now. I think that's also something we should really think about. Yeah. Yeah. तो आई थिंक अभी इतनी सवाल है. मैंने बस अभी एक दफा फिर से फेसबुक भी चेक किया, उस पर कोई और एक सेकंड या उसके ऊपर भी कोई और नया सवाल आया नहीं है. So I think this is a good point as I need to end the session. हवा आप क्या मौजूद है? हवा हो गई. Ali Javed साहब ने कमेंट किया है कि it is issue that is worldwide. These are the various issues that are worldwide issues, and apparently Ali Javed is very awesome. Yes. Yeah. Ali Javed is a pulmonologist in USA. Is a critical care physician in US. तो एहतियात से रहिएगा हुजूर. Pulmonologist और USA is not a good combination these days, especially Pakistani. Assalamu alaikum Ali, good to have you on the forum. Yeah. हवा? हाँ जी. नहीं बस नहीं, सवाल तो ये काफ़ी तफसीली ये गुफ्तगू हो गई और जो क्वेरीज थी वो भी सामने आ गई हैं. मेरे ख्याल में तो हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए. कर लीजिए. जी थैंक यू. इजाज़त है. थैंक यू. नहीं और बड़ा ही सिंपल सादा वे में आपने जितनी भी वो चीज़ें थी वो सामने रखी और ये वही बातें हैं जो हो रही थी. वाकई ये चीज़ें हो रही थी. I am also very appreciative of the fact कि आपने काफ़ी सिंपल ज़बान और बहुत अच्छी तरह एक इशू में हाईलाइट करके बात करें. तो जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नेगा, डॉक्टर आमिर इतनी तफसीली गुफ्तगू करने के लिए और एक दफ़ा हम सब एक बहुत ही ऐसी खासा पर्सपेक्टिव में डालने के लिए कि पिछले 6 महीने में बहुत क्या, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछला साल कैसे गुजरा और इसमें क्या क्या चीज़ें हुई हैं. And I think it's something very hard to process. So I think discussions like these really help people along with that. So once again, thank you, शुक्रिया डॉक्टर नेगा और डॉक्टर आमिर. यहाँ पे बस मैं सेशन खत्म कर रहा हूँ और आप सबका भी. It was a pleasure. Thank you very much for inviting. जी चलें. और जो भी इसको ऑनलाइन देखा है आप सबका भी बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने कि आप आज हमारे साथ शामिल हुए. जी चलें. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़. इत्तफाक की पूरी टीम की जानिब से शुक्रिया.